لا لا فيرسيون ديال العصري وكيما يقولوا البارح خاص نذكروا الدارجه اليوم ياك لا جورني ديال اللغه الام اللغه الوالده الام الام شوف اللغه دروش نوار غادي ندوز بالسكاليه بالراس لا اللغه دروش نوار على الحساب خاص لي نهضر بالطليانيه لا غادي تنتوش لا ماشي طليانيه لا مخلص سكاليه ماشي قليه كنت في غرفة التجارية الطليانية ديال المغرب عيطوني من روما وعيطوا شي واحد من ريبوبليك تشيك وقلت لهم كان فرق ما بين شي بولوني وشي طلياني بحال شي مغربي ولا شي تونسي ولا شي جزائري ما الطليان ما كاينش فرق ما كانش فرق لا فرق كبير الا خديتي كان فرق كبير ما بين شي بولوني وشي طلياني ولكن ما بين شي طلياني وشي مغربي ولا شي طلياني ولا شي تونسي ما كاينش فرق لا والو ولا اسبانيولي ولا يوناني ايوا هذيك لونيون اوروبيان كي جات هذه كون داروا اونيون ميديتيرانيه بداو تيخدموا فيها خدامين فيها وكان يكون التكامل فيها اكثر من اوروبا مشات علينا شي فرصه كبيره ولكن اون بو اليوم نديروا شي غاده اليوم المشكل الكبير في الاتحاد الاوروبي هو الفرق الثقافي اللي كاين الفرق الثقافي باسكو تيقول لك الثقافه الاوروبيه داكشي ماشي بصح كاين ثقافات في اوروبا وفرق كبير ما بين واحد الثقافه عايش في متوسطه عايش حدا عايش في فنلندا وواحد عايش في باليرم ولا عايش في واش سمعتي هذا سو شونتور جميل معلوم ياك كاين فرق ما بين هادشي وما بين الاندلسي ولا لا ما كاينش بحال لا surtout que الميديتيراني عندها une histoire une grande histoire où à un moment on a été méditerranéen c'est que الاستاذ قال لي خاص ندوي بالدارجه اليوم ندوي بالدارجه في هذه المدينه هذه انا قلت على راسي ما قلتش على الناس اللي قدر مرحبا به واللي ما قدرش كيفاش ما قدروش منا هنا ما نقدرش لا جايين من النرويج لا جايين من النرويج لا يمكن نقول الزهيري قال لك فين ناسي البحث قال لي كاين عين طوشطات معلوم قال ربح قال البارح قال زعما غادي نشوف سي جو بو نشوف ندير ان ايفور لا ولكن اللي هضر بالدارجه ما كاينش كلمه فرنساويه لا حنا اللي هضرنا بالدارجه ما كاينش كلمه فرنسا ما كاينش بارسكو ولا لا كان المغرب هو ملي كيجي كيقول المغرب صديقه المغرب تطوى كاين شي كيفاش كنقول لك كود قال شي كعيا شي كعيا طالع عليه القرده كاين شي مشكل واحد السيد صيفط لي البارح واحد التويت قال لي غدا مارس اتاك غتكون سميتها هجوم على مارس هجوم مارس بقى ديما مارس اتاك سميتها اتاك بالسكه او الوغ نيميرو اسيدي انا عندي واحد نيميرو 800 801 801 اسيدي اللي يعز الرجاء والناس اللي كيبغيوها هذا ما معناش لان صبحت اليوم رابحه واحد الانتصار مزيان وهي اللي كي عشتوا هذيك الليله ديال لان السي بالعيد جاب لنا الفطور معاه ديما كنجيبهم لا اليوم عطيني فطور خاص لي فطور بلدي حراش والفرماج والبيض وكيدوي بالدارجه البارح واحد الحاجه طلعت لي الزعاف واحد العماره في وسط الرباط تعرفها نجيب السالمي مزيان حيت كان فيها واحد الحانوت ديال الكتوبه وداك الشيء ريبو ساكا لا ما ريبوش كانوا غير يبو وكان كانت واحد الحركه في الرباط قويه ديال المهندسين وديال الجمعيات وداك الشيء وتبنى وتكمل وزادوا فيه بداك الشيء اللي كان بالنمط اللي كان ارديكو يمكن من احسن ما دار في الرباط في هذا في هذه السنين الاخيره ولكن صراحه البارح بدا يلقى واحد داك العلامات التجاريه ديال واحد الشركه ديال التامين اش نقول لك داك الشيء زرق وحمر وكبير وشاد البالكون يعني مدرك كاع داك الوجه ديال داك عرفتي بحال شي اش نقول لك بحال شي وسخه في وسط داك الحيط الا كان هذاك هو اللي غيجيب الزبناء لديك الشركه بنقص صراحه لانه وسخه في داك الحيط واحد الحيط عرفتي رائع الطريقه باش مصوب انا شفت اخيرا واحد القضيه زوينه زين عرفتي لقيت واحد الطابلو
عندهم دابا الطبلو ديال الفنون التشكيليه باش نهضروا الدارجه هذو ديال الصباغه الشعيبيه اليوم غنبقاو ندويو على الشعيبيه وندويو على كاع دوك بحال هذيك دومينيك كودي اللي دو على لا نكمل لك انا هذا كان واحد اللوحه ديال الصباغه عرفتي جميله ديال الفنان وكاين بزاف وجاو حتى لقدامها واش داروا ايكرون ديال التلفزيون شي حاجه زوينه طابلو قدامه الايكرون ديال التلفزيون بحث اللي هبط سورياليه هذه الدراري بلاتي نرجعوا شويه اللور نرجعوا للفيلم شويه اللور شنو ثاني Il y a un auditeur qui dit Lino, est-ce que le choix de la chanson à l'Atar c'est pour soulager les supporters du Barça? On te rendra la monnaie après le retour. حسن ضربت ما فهم والو. اليوم البارح لا الاستاذ استاذ داوده جاتني خنشه ديال الحشوم ديال الزعتر وديال الزعتر وفليو خنشه ديال الدارجه عامره بالدارجه عامره بالدارجه عامره بالحشوم عندي باش نطيب باش نديرها طل الزعتر من ولكن سبيسياليست ديال الزعتر وديال الفليو عندك وي سي جربتي داكشي فوالا alors a dit de rendre la monnaie خاص يعملوا شي بري اوبري لا بنك مونديال الفرنسا باش يردوا الصرف انت عجبني هاتي بزاف بالعشوب لا ولكن داك السيد اللي قال غادي يرد الصرف في كومب نو خاص يمشي للبنك مونديال ويسول ستروسكان شي بري ما بقاش لا ولكن يهضروا على الصرف تاع الاصابات الصرف لان اش من صرف اش من صرف غادي يردوا 3-0 4-0 ما نعرفها فين في المغرب في المغرب لا البارسا مع الميلان دابا كنهضروا على البارسا مع الميلان واحد جرى بيدو قلت سيدي البارح البيت الاول بليد قلت الحاجه اللي زعفتني والحاجه اللي عجبتني هبطت مع ديك الزنقه اللي فيها ديك ديال سميتو النادره لا ديكوفير هاد النادره هي واحد القاعه العرض ديال العروض ديال الفنون التشكيليه اللي كديرها الشبيبه وريده من زمان وكانت تتعاون فيها المبتدئين ولا الفنانه الجداد تيجي وكان الشرط اللي كانوا تيديروا لهم في ذاك الوقت هو ملي يسالي المعرض ديالو يخلي واحد اللوحه للشبيبه والرياضه وبهذيك الطريقه الشبيبه والرياضه كانت عندها في واحد الوقت معين من التاريخ ديال المغرب ومع الاسف ما بقاش داك الشيء كانت عندها اكبر سميتها خزينه متحف ديال لا اكبر متحف سواء مخزن ديال اللوحات ديال اكبر واشهر الفنانه الكبار ديال المغرب وحداها حدا النادره ملاصق معها سميتو السي الدغمي اللي هو سفار غوليور يدير لي غوليور ديال الكتوبه عنده كتبوا عليه صحفيين في نيويورك تايمز وفي طاليان وفي اسبانيا كان معروف في العالم لان دازوا بين يديه تحف كبيره كتوبه ديال يعني تحف كبيره وكان تيردهم تعطيهم عاوتاني تيحييهم من جديد بالسفار المغربي وكاين الناس اللي كيجيو عندهم فرنسا ب 30 40 كتاب كيخليو يديروا غوليو جري لهنا انا كيدير بالطريقه القديمه والطريقه الحبوس كان عندنا مات شدوه انا صوبت عنده كتوبه ودابا المشكله ملي تدخل عند السيد الدغمي المحل ديالو ملي تدخل عند السيد الدغمي المحل ديالو تلقاه بوحدو تلقاه بوحدو علاش لا ماشي بوحدو جالس مع الكتوبه لا بوحدو كبشر ما عندوش شي واحد اللي يتعلم لك علاش ما عندوش شي واحد اللي يتعلم لان هذا من الخلط اللي درنا في المغرب مع الاسف اللي داروا بعض الجمعيات ويعني وبعض الناس اللي تيحبوا راسهم انه تيفكروا ولكن في الواقع ما تيفكروش اللي تيخلطوا ما بين العمل ديال الاطفال تشغيل الاطفال وما بين التعلام ديال بعض الحرف اللي ما يمكن لها تتعلم الا بهذيك الطريقه القديمه ديال تتعلم على حدا معلم واللي كاينه في العالم كله الا مشيتي لليابان مشيتي للصين مشيتي لفرنسا مشيتي لكذا كاين التعلام بالمعلم وهذاك ماشي خدمه هذاك ماشي تشغيل اليوم كاينه تقريبا 42% ديال ولاد المغاربه اللي تتخرج من المدرسه على سن 14 عام فين تتمشي للزنقه وفي الزنقه اش تتعلم تكريسي وتتعلم تكمي وتتعلم تبيع الحشيش وتتعلم هادشي اللي تتعلم الزنقه ما تتعلمش شي حاجه مزيانه بينما بحال هو حرفه من اروع ما يكون حرفه اللي عندها واحد المستقبل كبير لان دائما الناس غيحتاجوا يسفروا الكتوبه هذيك الحرفه غتنقرض ما غتبقاش واش بغيتي تدوي لنا على المشاكل عند الدارجه ولا ندوي على الدارجه نقولوا شنو هي الدارجه
علاش اليوم كندويو الدارجه وشكون الناس اللي خدموا الدارجه في هذه البلاد هذه الجورني ديال المونديال ديال لونو ولا ديال علاش الدارجه محقوره الى اخره. انا بغيت ندوي على هذا الشيء ديال لو فيتو حيت كاين 7000 لغه. نجيب ديال لونو ولا ديال لو فيتو؟ كاين 7000 لغه اللي محصيه الان، اللي محصيه، ومع الاسف كل عام تتنقرض بعض اللغات ديال مع سميتو، وبانقراض واحد اللغه تتنقرض واحد الثقافه. واحد اللغه نعم خبز العشاء خبز. يلا حمزه الدار البيضاء essayez de parler français car le dialectal marocain est dégradant. Si Daouda arrête tes bêtises et cesse de jouer au nationaliste. لا ça n'a rien avec le nationalisme. Je suis désolé. Je sais pas Aziz. الله يكثر مثال السي حمزه في هذه البلاد. لا Aziz. Non, je suis désolé. Ce genre de réaction est typique d'un type de réflexion qu'il y a eu au Maroc. Et alors, il faut le dire, il y a des gens qui pensent comme ça. Tu ne vas pas l'enlever. Une frange de la population marocaine pense comme ça. Pense que Darija, d'ailleurs Darija, moi je me rappelle tous les créateurs des années 60, 70, 80. Maintenant, quand tu travailles sur la sociologie de la langue marocaine, des langues marocaines, eh bien, Kanouké, ça va me slag à un moment. Il est hadarti Darija, hadarti Kasselgout. Pourquoi? Parce que ça sort du moule, mais derrière, il y a une science, il y a un côté sacré, il y a beaucoup de choses. Et la langue n'a commencé à être prise au sérieux. Les langues, dans la Darija, les langues marocaines, Tamazirt, etc., que dans les années 70. Il faut dire que depuis 1930, parce qu'il y a un préjugé autour du daïr berbère, après on a idéologisé la question, et donc tout ce qui a été fait comme effort sur le Tamazirt et sur le Darija a été évacué au profit de quoi? De l'idéologie de l'arabité, de l'arabisme. Mais pourquoi? Dans le 19e siècle au Maroc. Abi Chouaib Doukali, مختار السوسي المعنى اللي قال لانه قبل ما تدخل العربيه ولا قبل ما تدخل الفرنساويه الناس كانوا هنا هيوش ولا كانوا شي حاجه اخرى اللي ما كايناش، كانوا حيوانات. ما كانش عندهم ثقافه، ما كانش عندهم لغه، ما كانش كذا. واليوم الحمد لله ولات عندهم الفرنساويه، ولات عندهم اللغه العربيه الفصحى. لا كيمشي عند الدستري كيفاش كيدوي الفرنساويه quand tu vas chez l'épicier ولا الدار البيضاء ما عادش في يمكن كيدوي الفرنسا. مي كاين واحد الطريق تاع الثقافه. دابا سمعنا حنا غنايه اللي بدينا بها البرنامج، غنايه بالدارجه كاع. شحال من قصائد بالدارجه، شحال من اغاني من الدارجه. ابراهيم العالمي كان يغني بالدارجه، فويتك كيغني بالدارجه، ولا المسرحيات بالدارجه، ولا شونسون سيسيان جو بروبوزي بالدارجه ثاني سيسيليان ماشي طالينيه. ماشي طالينيه هو الناس كيذاكروا اون سيسيليان، كيذاكروا سيسيليان بيناتهم. كيدوي بعد ما شي واحد اللي جا من روما ولا من ميلانو كيدوي بالطالينيه، ولكن كيدوي بيناتهم كيذاكروا بالدارجه. بيان سور en Catalogne. Tous les supporters du Barça doivent savoir qu'en Catalogne كاين يذكروا بالكتالونيا ولا يذكروا بالاسبانيوليه. المصريين ما يتكلموا بالعربيه، يتكلموا والسينديكاسيون كاع والعمانيين بالعمانيه والسعوديه في المترو كلشي بكتالونيا ماشي بالاسبانيوليه، والمغاربه بالمغربيه والتوانسه بالتونسيه والجزائريين بالجزائريه باللهجه ديالكم، اللغه ديالكم اللي فيها مخشي فيها التمازيغ والصبلونيه والفرنساويه والعربيه الفصحى الى اخره. عاونوا دابا عزيز كيفاش كنقولوا كونساي بور لي زاشا. Avec Lino Baco. Alors retour avec le stade Aziz Daouda, avec Najib Salmi, avec camarade président. Et puis tout à l'heure on va aller à Montpellier. Tiens, on va aller à Montpellier, on va voir comment Azdin Amara a vu le. باش من اللغه يهضر معنا. Quand il va au café, qui demande un petit café là. Ouais. Alors, on va commencer par le Botola Pro. Botola Pro. Elite Pro. Le Raja sans pitié pour Beni Mellal. Pourquoi pitié? Non, c'est pas ça. Avec une belle équipe de Beni Mellal. Non, c'est l'instant. 3-0. C'est-à-dire. جوج فراسي ديال المستويات مختلفه. هذوك لعبوا ولكن résultat à la hauteur des classements des deux équipes. Ouais. On a dit non, à mon avis Beni Mellal mérite quand même un meilleur classement. Je ne pense pas, Lino. Mais en premier classement? Je ne pense pas pour le moment, non, malheureusement, parce qu'ils ont pris 3-0 sans être ridicule. Je sais pas si. Non, ridicule en première mi-temps. Tu vois, ridicule en première mi-temps. Mais là, tu t'accroches quand tu es à Casa. On l'a dit, on sait qu'il y a un sursaut psychologique, mais malheureusement, ils n'ont pas tellement de moyens. Avec les recrutements, avec
cette deuxième partie du championnat, peut-être que Fakhreddine va trouver les moyens pour relancer cette équipe qu'il a renouvelée, qui évolue avec un nouveau mental, ça on le constate. Mais face au Raja... Alors, vous SMS au 5030, code SMS IMTC, messieurs, continuez votre émission, vous êtes très sympathiques. Drjou Siadna. Alors, Saïd de Salé, et puis parlez la langue que vous maîtrisez, celui qui n'est pas content change de station. La langue qu'on maîtrise. Et aucune. Négligia. Si Aziz, bravo, celui qui oublie ses racines, ses feuilles tomberont toute l'année. Tariq Loujdi. Wow. Elle dit que pas mal. L'automne au mois de février. Ah oui. Les feuilles qui tombent. Là, il m'a les racines, il m'a les feuilles. Il ne repousse pas. Si Aziz Allah يحرم والديك ويرضك بيك. Voilà. Alors hier le match était entre AC Malin et le FC Barcenul. Absamad Doujda. Voilà. Alors dites à Hamza que nous autres Marocains, dont vous faites partie, Lino, qui devrait avoir honte, il devrait revoir ses origines. Habib de Fez. Alors, si seulement 5% des gens pensent comme si Daouda, on avancerait certainement. voir que là, c'est Daouda. Voilà, c'est Elias de Casa. Daouda, vous êtes la morale marocaine dans le sport et dans la culture. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ça, c'est en attendant que ceux qui vont te dire... En attendant qu'ils soient dans la politique. Parler d'Arija ne peut être un privilège que si on est polyglotte. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Hablamos en espagnol. لا حيت شوف اليوم ما يمكنش تتكلم بلغه واحده حيت العالم الامتداد اللي ولا ديال الحضاري الثقافي اللي ولا تيفرض عليك تتكلم بزاف د اللغات وتفهم بزاف د اللغات ولكن كما كان الحال واخا تدرس بلغات اخرين واخا تعيش في مجتمع اخر اللي ماشي هو المجتمع ديالك ملي تتخمم دائما تتخمم باللغه ديالك الاصليه يعني في دماغك داخليا من الناحيه الفيزيولوجيه وكل شيء تتخمم بالوقع ديال داكشي اللي دوزات لك امك تتخمم به. لا لا عزيز انا متفقين عرفتي انا هذا الصباح واحد الطرف ديال اللغه واحد النسبه كبيره ديال اللغه وديال الشعور وديال كذا تدوز جينيا مع سميتو ماشي غير مصطنعه ماشي غير تتقبلها من الخارج تتخلق بها قبل ما تقول الكلمه الاولى ديالك راه عندك واحد الزخم ديال المعلومات وديال كذا اللي دازت لك بلغه الام. انا اللي كنصح المستمع الكريم هذا الصباح هو يقراو هذاك الشيء اللي كتبت دومينيك كوبي هذا الصباح. بغينا شي ناس اللي يخدموا اللي خدمات بزاف الدارجه ومازال خدامه 50 عام ديال الخدمه ديال الدارجه وديال اللغات المهمشه او المقصات او المتكلم بها الى اخره ولكن اللي خصنا نفهموا هو ان بزاف الناس لا في اليونسكو ولا غيرها خدموا خلال سنين باش يديروا من الدارجه كومون فير دو ديالكت ماروكان un moyen de développement économique, culturel, financier de tout un pays. Et ça, c'est une grosse problématique parce qu'on ne comprend pas que الناس تدير إدارة مثلا وتيقول لك تقريب الإدارة من المواطن واللغة ديال الإدارة ماشي هي اللغة ديال المواطن. ولغة الأخبار ماشي هي لغة المواطن. كذلك التلفزيون تيتكلم واحد اللغة اللي غريبة علينا حتى في الكرة. كاين بزاف الناس الآن كيديروا التعليق بالعربية الفصحى من تيقول لك من بغداد الى الدار البيضاء. المستمع الكريم راه الكره ديالنا اللي كيدير لك كومونتير بالعربيه الفصحى وانت كتشوف ماتش ديال الكره ديك المنفوخه برد كدوي بالدارجه هذاك الكوداس كيدوي بالدارجه هذاك اللاعب كيدوي بالدارجه وهذاك اللي تيعلق عليه بالعربيه الفصحى هذيك القاعه اللي كيتفرج هذيك التوش وهذاك الكورنير وهذاك بينالتي وهذاك سهله مالها والجول كما كيدير الغربي الغربي الله يرحمه خرجت توش ضرب بينالتي مزيان ضربها لي في 90. لا فهذاك دار واحد المجهود حيت كان واحد الوقيته بدات يقولوا الناس على انه هذوك الكلمات داخلين على الدارجه وانهم ماشي معقول يدخلوا الكلمات هادو ديال الكره وديال حاجه اخرى وبقاو تيحاولوا يلقاو لهم مصطلحات تترجم ولكن في الواقع تترجم للعربيه وعاد تدرج فهمتي. الوغ واحد الوقت ولاو كيترجموا السميات الركبي ترجموها الكره المستطيله كره المضرب حتى ولا شي حد ما شادش دويره سميات بحال هكا غنترجم عزيز داوده غنترجمها ترجمها بالشينويه ما عرفتش شنو تعطي. Alors hier on a commencé par aller à Jdida Jdida Tétouan. Jdida c'était prévisible. Est-ce que ce n'est pas exagéré que de dire que ça a été une superbe promo pour Botola Pro, avec l'arbitrage en moins évidemment, parce que l'arbitrage a été un petit peu défaillant.
Oui, sur le but d'égalisation. Sur le but d'égalisation de Jdida. Bon, le premier, il est refusé, mais c'est normal. Il charge sur le gardien. Surtout de l'égalisation. Contestable. Chose qui est inexistante sur la deuxième action. Et donc, Jdida méritait de revenir à 2-2. Bon, après, il y a eu le troisième but de Tétois. Ok, tout à l'honneur du match. C'est vrai, un joli spot pour le foot. pour le foot مقابله مزيانه. انا اللي عجبني في هذا اليوم النهار حتى الماتش الى الماتش الفتح والماتش ديال حيت بجوج الفرق غلبوا في خارج الميدان ديالهم هو ان البطوله ما بقاتش فيها غير المنطق ديال تتلعب في بلادك تربح في بلادك. الا كنتي صحيح وقوي ومشيتي تلعب الكره راه يمكن لك تربح في بلادك وخارج بلادك وهذا هذا هو المنطق السليم ديال الرياضه. نهار ثلاث مع الفتح ديال مع أكادير والبارح مع تطوان. البارح الدفاع عندنا مشاكل معروفه. ملي كدرب تبدل المدرب ديما تسناش وتبدل المدرب اللي خدم مزيان يجري على مدرب مؤمن راه تهجر الاستقاله اليوم. بيان سور غادي يجريو عليه راه الجديده راه معروفه الجديده في هذا الشيء راه نايض النص دابا ثاني ضده باقي لا مبدا. المشاكل ديال الجديده راه ماشي مشاكل ديال الكره مشاكل اخرى ماشي مشاكل تاع الجديده تاع الدفاع الحسني الجيد. Alors سنين وحنا كنعرفوا هذا الشيء. Comme on connaît rien en ballon, on va aller à Montpellier où il y a un technicien qui nous attend. C'est Azdine Amara. Azdine, bonjour. لا ما تقولوش بونجور تقولوا صباح الخير. صباح الخير فين مونبلي كيقولوا صباح الخير كيقولوا شد صباح الخير. صباح الخير. اليوم ما كاين لا بونجور لا والو كاين صباح الخير. صباح الخير. كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله. تا فرنسا كيديروا الدارجه. كاين بزاف ديال الخدمات. عرفتي شنو؟ نهضروا بالدارجه ونشوفوا شكون اللي ما يقول تا كلمه بالفرنساويه يلا. ونشوفوا شكون اللي يربح. انا ما عندي مشكل زيد. كي دايرين لاباس عليكم؟ يربح شي فواياج لمونبلييه. وانت قلتي فواياج. لا من لينو مقبوله. لينو شوف لينو في الواقع عنده لغه الام هي الصقليه وهو كبر في وسط الطاليان والبرتقيز والصبليون ياك والمغاربه والفرنسيس. انا عندي لي جولي عرفتي لي عنده ضرب بهم كلهم. عنده الكتمات بزاف. عندي لي جوكر مره ندير شي كلمه اسبانيوليه برتغيزه ومن مالطا ومن انت قول لنا انت دابا اللي كتفهم عندنا كيفاش غتقول مونبولي بالعرب بالدارجه. قلنا مونبولي بالدارجه. لا ما تاكلوش معاك هاد الصباح. يقول لا سلا مونبولي سلا. لا مونبولي تيقولوا لها بولي نتاعك. بولي نتاعك مونبولي نتاعك هي ديالك زعما ياك دخلنا اللهجات دابا. كي دايرين لاباس عليكم؟ Ouais, dis-moi, hier tu t'es régalé, non? T'as vu combien de matchs? Hier, j'ai vu... Pardon, ça va aller. Non, t'es dispensé, toi. T'es dispensé. Il va y avoir une descente de police chez toi et monter d'attaquer de l'Arwia. البارح فرجت في الماتش. كيقول هذاك كيدوي مع المغرب اش كيقول هذاك دوي مقود. فرجتي في الماتش تاع الرجاء؟ لا البارح فرجت في الماتش ديال الرجاء باسكو انا ما عنديش ديك القناه الاخرى اللي تيتفرج فيها بالفلوس. أزدين بزاف عليك الرجاء. بزاف عليك الرجاء. لا بزاف عليه القناه تاع الفلوس في فرنسا. والبارح الرجاء لابس على اليسار ما لابسش على اليمين. ومتولي ماركه من اليسار وباليسريه. ودوزو من الوسط. يلا واش البارح انتصار تاع الرجاء ولا انتصار تاع المتولي؟ نعم. حتى من بعد رجعوا لهذيك القضيه ديال انتصار تاع المتولي. ولكن لعب من اليسار وماركه باليسريه من اليسار. واحد ديما كيقول لك لعبوا على اليمين. لا ومازال تيلعبوا على اليمين حتى البارح لعبوا بزاف على اليمين. تولي ماركه لعب في اليسار وماركه على اليسار ومشى باليسار وكما كانش ديك الشيء ولا السي ميلان لعب على اليمين ولا على اليسار؟ لا لعب ضياك بيار. لا البارح لعب فيه الميلان اسي ما شفتيهاش شراوي كيلعب ديما في اليسار. لا قلت لك هذيك الخطه باش لعبوا البارح الميلان اسي برافو عليهم ما عندي ما نسالهم. هذيك الطريقه باش وقفوا بزاف عليكم الميلان اسي. لا عرفتي علاش؟ هذوك عندهم واحد الثقافه ديال الكره اللي ما عند الفراقي كويريه صاحبي. لا اللي كنقول لكم ديما كوريا في الطاليان. لي ماستر كيدوزو في الطاليان. لا نتفق معاك نتفق معاك. عرفتي الفراقي ديال الطاليان هما الوحيدين اللي تيمكن لهم ديما يعطيو واحد كما تيقولوا واحد الصعوبه للفرقه. عندك تقولها فرنساويه. عندك انا تقلب عليها فهمتني. هما اللي كيصعبوا اللعب بزاف على الفراقي الاخرين. واش شفتوا البارح كيفاش كانوا منظمين مزيان في الدفاع كانوا منظمين مزيان وما مخلينش حتى 20 سنتيم 60 سنتيم بيناتهم.
دونك الاخرين ما لقاوش الحل كيفاش يدوزوا، راه ما تقريبا ما ضربوا حتى كره للشبكه. لا وحده الياس ضرب وحده كادري على 90 دقيقه بهدلوا لهم واحد الشبكه باش ما خلاهمش كاع يدوزوا. وهذاك الزباطه ما جراش بيدو البيت الاول. لا ضربات لي في يدي، ماشي جرها بيدو بالعاني، ضربات لي في يدي. الله سيد نواني البحث داروا لهم هذيك كتسمى بالدارجه انفولونتير. Bon, est-ce que tu as vu Tétouan Jida? تفرجت فيهم وي تفرجت فيهم تا هما تفرجت فيهم. انا عجبني سميتو سامحني نقول لك واحد الكلمه فرنساويه ما عنديش بالعربيه، لانتونسيتي ديال الماتش. كان الماتش عزيز لانتونسيتي بالعربيه الفصحى الحده. non ça compte pas. Darija intensité بريسيون عاليه خير تلقاها، ولكن نفكروا دابا مصيبه. لا كان ماتش محلول مزيان، وكانوا الفريقين يطلعوا يهبطوا، وكان الهجومات بزاف. دابا ما كانش واحد الماتش سميتو، وهذا الماتش هذا اللي تلعب هذه الخطره تطوال لقات الحلول. علاش؟ حيت الاخرين ما جاوش باش يلعبوا، باش بحال اللي تيقول السي المدرب السي العامري، ما جاوش باش يشدوا لهم اللعب نتاعهم، جاو حيت هما لاعبين بلادهم، جاو باش يربحوهم. دونك كان عندهم بزاف ديال سميتو تيهجموا بزاف، وديك الهجوم اللي كانوا تيهجموه خلاو اللعب للتيطون باش يلعبوا حتى هما. وبون كان واحد الساعه كانوا يكلهم يديروا معاهم جوج ساعه، الاخرين عاود زادوا لهم الثالث. لا ربيت شوف ما حس بهذاك ديال المتولي، عرفتي المتولي دخل ماركه دخل ماركه حيدوا جديده. كاين الاربيط انت فوق ما تنهضروا معاك، الا كانت الرجاء كاين الاربيط، ولا كاين الدفاع الحسني الجديد كاين الاربيط. لا ولكن ما حيدش البيت هذاك ديال كارل ماكس، حرام عليه تعدى عليه. يلا دخل يلا رجع، ما ماركي ما والو، بعيد الفرجه كيضربوا الفرجه. شتي واخا تكون الخطا شي شويه، كنت انا اربيط بلاصه وانا نغمض على الخطا ونخلي الفرجه والحفل. وتيطوان ما احتاج حتى واحد، انا تيطوان بعد ماركات زاد الثالث. L'arbitre de Jida Tétouan fait beaucoup d'erreurs d'appréciation. Beaucoup. تا ديال الفتح شتي كيفاش هضر عليه مصطفى مديح وهضر عليه السلامي، هضروا عليه لا ميم مانيير، بجوج متفقين بان الاربيط ماشي مستوى. واخا مصطفى مديح ça m'a plu les déclarations de Moustapha Madier justement quand Oussama l'a invité hier dans Dima Mars. J'ai bien aimé les déclarations de Moustapha Madier. اللي عجبني بزاف عاود المدربين الكبار بعقلو ما كيجرح. Non, Madier finalement comme je sais pas, il a peut-être pas l'aura si tu veux de Zaki ou de Faher, et on le considère toujours un petit peu comme عرفتي علاش؟ حيت كيترين الفرقه ديالو في الدارجه. لا شوف من احسن النتائج اللي ديال التاريخ الكره المغرب ديال الفريق الوطني راه درنا مع مديح حتى هو عنده واحد لا وكثر عزيز، لان الجيل ديال 2006 اللي لعب به بلاتي لينو، الجيل اللي لعب به لا جينيراسيون اللي لعب به الذاكر هو اللي صوب هو موح. Ce que je veux dire, c'est mon impression personnelle, il est pas, je dirais, il n'est pas jugé à sa juste valeur, tu vois. Il n'est pas apprécié. Il n'est pas médiatique. لا هو مربي وما كيجرح حد. ماشي من دوك المدربين اللي تيخرج تيبقى يطلق شي هضورات غير باش الناس يثيروا ليه النظر. وباش يشرحي لي زيكسكوز. لا وقليل فاش كتسمع ونفاعل ولا شي حاجه، تسمع تنفعل ولا شي حاجه. لا مديح محترم راسو ومحترم الكرة القدم اللي كيدربها المهنه ديالو. كان عنده واحد القضيه اللي مزيه من المزايا اللي ما عندش الاخرين، هو انه تيقول الحق حتى على راسه. سي كان مثلا نهار درب الفريق الوطني لا شاء الاطار الوطني وداك الشيء، قال لك مازال ما وصلناش، مازال صعيبه علينا، مازال خصنا التكوين. بور لو فير يا كوم مصطفى بور لو دير سير عند بزاف الاخرين بما نسمي تيقول لك هو سيدنا عيسى، فهمتي. وهذا الشيء من المسائل اللي عند مصطفى مديح والتكوين مكون بلجيكا راه ماشي اخوان خاوي. هذا الشيء علاش مديح هذيك الطريقه باش يتعامل هو مع الكره. نهار الماتش تاع الفتح ملي دخل عند الحكم واحتج عليه، الحكم دار رد البال وظهر لي هذا الاحتجاج تاع مديح اثر على الحكم في المقابله، دار له لا بريسيون، لان ما تنطقش عليه سيكولوجي. وقيلا هذه احسن تكتيك اللي دار نهار الفتح مديح.
كاين واحد يديروا لي غونار دوك لا حيت دابا الحكام اللي غيجيو يسيروا المقابلات تاع الفتح ولا شي حاجه راه ساهل تقولوا انت كتجي من الرئيس وانت راه ضاغط عليك الرئيس. كاين واحد كاين دابا واحد وقت ما تشوف شي حاجه دارها الفتح والله ولو كيسميوها في رئيس الفتح اللي هو باش نرجعوا للكره وتيرا ماشي مديح بحال اللوزاني بحال مع الاسف ماشي كتاب المدربين المغاربه لا بحال اللوزاني ما بغيتش تنهضروا على مديح وجبت اللوزاني ما بغيتش نجبد الاخرين اللي تيدربوا دابا راه كاين تيدربوا في فرقين دابا اللي ملي تيمشيو لشي فرقه تلقى الوقع ديالهم تيبان لك على انه هذيك الفرقه تيدربها فلان عنده واحد الطريقه ديال اللعب عنده واحد الفلسفه ديال اللعب عنده شي حاجه ديالو خاصه اللي تتبان حيت كاين مدربين اخرين اللي غير تيدوزوا في الفراقي ما تشوف شنو التاثير ديالهم على الفرقه. لا كتشوف كاين شي وحدين قلت لك كتشوف انتقالات الميركاتو داكشي ديال ولكن لا مديح ملي تمشي شي فرقه تشوف تيبان لك البني بدا نعم سيدي. لا انا تنشوف السي مديح فوق ما تيخرج يلعب شي تيران مزيان تتبان بلا الفرقه نتاعهم منظمه مزيان. تنظن انا بلا ملي تيلعبوا في بلادهم في اكادير مع ديك الارضيه ديال الملعب ما تكونش مزيانه. انا شفت الماتش اللي لعبوا مع الفتح كانوا منظمين مزيان كانوا واقفين في الديفونس مزيان تيلعبوا في الكونتر اتاك مزيان زعما كانوا تيبانوا امبيكابل. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم واش شفتوا الارضيه ديال الجديده ديال البارح كي كانت دايره واش ما غزالش؟ مالهم هذاك الملعب راه مسدود راه شحال هذه كيصاوبوا تيبغيو يديروا الجهد باش يقادوا التيرانات ويقادوا الملعب. راه شتي كان مقاد مزيان كان الكره تمشي مزيان كان زعما في واحد المستوى غزال ديك التيران. Bon, Azine, on va te saluer. Qu'est-ce que tu as de beau en programme aujourd'hui? Tu vas aller voir mon ami Salerno ou non? لا pour l'instant هذا ناخذ الطوموبيل تاعي وغادي نمشي نتفرج في Avignon. مونبولي تدريب ديال مونبولي. D'accord. Ben tu salues les amis. Kautari, Belanda et compagnie là. غادي نشوفهم ولا بغاو كاع يدوزوا معنا غدا في الصباح في الراديو دابا ندوزهم لكم. Ben super. شوف الا كان شي لعاب جيبوا السلا. Merci. الحاج راه كيسمعك هذا الصباح لا ما عندها مشاكل تجيب لها المشاكل في الكونترات والفلوس والملاير. Merci Azine. Barakallahu fik. بارك الله عليكم. Allez, barakallahu alik. Alors c'était Azine Namara en direct de Montpellier. Hein. Voilà, c'est un homme heureux, il va aller à l'entraînement de Montpellier. Il y a une déclaration de Nicolin qui a dit j'ai pas dit à Belanda que je le libérais au mois de juillet. Mais pas juillet 2012, juillet 2013. C'est-à-dire que s'il s'entête le Nicolin, il va dire pas les Mazel. لا تاب الهندا داروا مع واحد استجواب في ديك المجله المشهوره هذيك الاسبوعيه فرانس فوتبول. 4 صفحات. فرنسا كرة القدم. كرة القدم الكرة الفرنسية. كرة القدم فرنسية. فرنسا فوتبول ما فيها. قال لهم ما نمشي من مونبوليي تيكون عندي واحد ترانسفير اللي غندخل فيه الفلوس بزاف للكلوب. هذا هو المنطق. هذا هو المنطق حيت دابا إلا طبق على هادشي. إلا تلقوا دابا خسارة. كيما دار مروان. Marouane l'a fait la même chose. Il a dit je pars pas de Bordeaux tant que ما نجيب لهم شي 100 مليون ديال الاورو. وجابها في راسو. جاب لهم زيرو. جاب لهم زيرو. والنية ديال بوردو جابها في راسو ثاني. ولكن هذاك نيكولان عرفتي راه شنق على هذاك ديالنا شنق عليه واحد الشنقه عرفتي في السير باريتي عرفتي اش قال لي؟ قال لي انا اش كندير؟ انا كنبيع ونشري في الزبل ومنك عادات بلاتي هادشي نخرجها سي تالمون غير ما نخرجهاش وصل معاه للدار قال لي الا كنتي كتسوى الملي نبيع لك انا الملي تما تبت اللي نوض ليه الحياه والمشاكل كفر عليه واحد الكفره بلايد tu sais qui c'est Nicolas? C'est celui qui ramasse. C'est celui qui ramasse les ordures à Rabat. Il n'y avait pas de problème. اللي كان في المال ما بقاش الشركات في الرباط كل منطقه في الرباط عند الشركه دابا عاد تيحاولوا ولكن الشركه ديالته ما بقاتش ولكن المنطقه ديالو هو اللي كانت فيها الشركه ديالو كانت بريمير ديفيزيون نقيه كيخدم على كان الرباط كله نقي معروف هو صراحه كان الرباط كله نقي. البارح عاوتاني مشيت لسلا لواحد لقيت واحد الحومه ديال حومه شعبيه مساك الناس كيفاش معيشين ولا انت ما عندك ما دير النهار كله ولا لا بعد الفترات تمشي ليه كل نجوم مزيانه
je suis allé là, je passais devant tel immeuble art déco, ou l'après-midi مشيت ليه. النهار اللي تيكون الجو Et tu vas acheter الزعتر والفلي وبليون. النهار اللي تيكون الجو مزيان ديال الربيع وداك الشيء. Tu marches à pied بزاف تنتمشى على طوموبيله بلاد لا وعنده مشكلة او فين ساكن اصاحبي تما تمشى ما تمشاش على رجلك تما ما جمال او كون كان روس. لا دابا انا في الرباط باش نمشي للمدينه تنمشي لحدا باب العرفان وتنحط الطوموبيله وتناخذ التراموي وتمشي للمدينه بالتراموي اروع ما يكون. يمكن تمشي به تلسله. البارح جويتي على القطار تاع التلفزيون جويتي لنا على واحد القضيه ديال الفلسفه اللي غدار في طنجه في الصالون. دابا راه كاين واحد الموضوع زوين هو المشي. الناس ما بقاش كتمشي دابا لي جون خصهم يفهموا بان راه تقدر تكون كتمشى وتكون كتفكر وتخدم. كاين كتاب غير ديال المشي كيمشيو على العشرات الكيلومترات. واش عارف بلي كاين واحد الدراسه كاين دراسات اللي تيبينوا على انه الذكاء ديال بنادم غادي تينقص وغادي خصو عشرات الاف السنين باش ينقص بزاف ولكن غادي تينقص علاش على السكن والنمط الحضاري اللي تنعيشوا فيه ديال المدينه ديال النوع ديال العيشه اللي تنعيشوا. وهذا الشيء اللي قال بالعيد من الدوافع. يعني الوقت اللي تكون انت عايش على حساب وسائل النقل. مثلا انت تجري باش تاخذ الطوبيس تطلع في الطوبيس يعني المشكل ديالك هو الطوبيس ماشي المشكل ديالك انك تخمم. ماشي بحال واحد اللي تيتمشى على رجليه وتيمكن له يخمم في راسه ويخمم في حياته ويخمم تيجي واحد افكار يعني دماغه تتنور. المدينه تيكون في واحد الحاله طبيعيه. Après tu te dis est-ce que je vais rater l'arrêt, est-ce que je vais pouvoir me dégager, est-ce que en disant pardon est-ce que je vais pouvoir arriver à la porte avant que le bus ne redémarre. بنادم اللي عايش في الطبيعه واحد مصيبه لينو واحد عايش في الطبيعه خرج من الدار تيبان له الافق بعيد في البلاصه بحال اللي تيطرنا حنا ملي تمشي دابا الا مشيتي خرجتي لبرا بدتي في شي محل شويه بعيد على المدينه وداك الشيء في الصباح الا حليتي الشراج انت تشوف داك الافق بعيد داك الشيء عينيك تيمشي ودماغك تيتحل. بينما في المدينه راه حتى التفكير حتى الوقت ديال التفكير محدود بزاف لانك دائما من حاجه لحاجه مفروضه عليك ماشي انت اللي تفرضها هي مفروضه عليك. وكيفاش كيقول لها عرفتي في الدكانه في العربيه دوك عرفت ما جديده كبرات وداك الشيء ما يسمى بالحضاره داك الشيء تخشى واحد الوقت كيقول لك اللي تلف شد الارض عرفتي ملي كيقولها بلاد عرفتي المجدوب دابا تمشي للجديده ما كاينش السميه ديال عبد الرحمن المجدوب سي نورمال. ملي كنقرا عبد الرحمن المجدوب المغاربه كلهم التراث ماشي المغاربه راه كيدويو الجزائر حتى في مصر لان كان فقيه وهذا وخدم الدارجه. الجديده ما فيهاش ولو شي محل صغير سميتو عبد الرحمن المجدوب وهو ولد البلاد ماشي غريبه هذه. بقاش دير لنا السيتي عبد الرحمن المجدوب ديال الدارجه ديال الثقافه. عبد الرحمن المجدوب الا بقيت تقرا الثقافه العربيه الدارجه راه فيلسوف كبير. كيفاش هو راه قرا في القراوي هو راه مثقف راه عالم اللغه العربيه الفصحى والقران والحديث حتى نربطوا الناس يصحابوه ما قاريش. الوقت اللي داروا دارت المسرحيه ديالو داك الشيء كاين الناس اللي قدحن تيسحب لهم واش راه شي مهور شي خراج شي مهور وغادي لا راه داك الشيء اللي تنقولوا على ارسطو يمكن نقولوا على خراج راه بسيكولوج خراج. لا هو دابا عبد الرحمن المجدوب هو اللي قال واحد اونتر اوت 4 يعني هو يكون باس 4 كيقول واحد خوفي عليك يا دكاله من حكم الدراري. Bon, déjà gouverner, le sens gouverner, le concept. Bon, on va revenir un peu au football, hein, parce que le fil rouge quand même. C'est le fil rouge. هذا أنا مؤسس عبد الرحمن المجدوب مؤسس ديال الدفاع الحسن الجديد. Avec le classement d'abord. Le classement avec le Raja. 14e. Le Raja 36 points, les Phares 35, Wydad 32. Est-ce que la lutte au titre se limitera à ces trois équipes ou bien on peut mettre le MAS et le FUS et peut-être Agadir ou... Le MAT est encore loin. Est-ce qu'on le MAT il assure. Le MAT et le FUS non. لا كاين شي ولكن كاين واحد الماتش نهار هاد الحد قمه تاع البطوله الفتح مع جديده مع الفتح مصيبه هذاك صعيب. وشكون مؤمن مع جديده لا بقى تما لان مؤمن سمعتو هذا الصباح تيقول لك انا نمشي بحالي. لا يكونوا المشاكل ولكن ولا ما حماوش عاوتاني مدرب غتوصل المدرب يدير جوج مباريات ويمشي في حاله وبزاف عاوتاني الفوضى. اذا هاد لاميكال يحيدوا هاد الكره وصافي ما بقاش نذاكروا 2 ماتش بسلامه باي درتي ليرور ديجا جريتي على الاخر
خدم مزيان ما دار والو شي حاجه خايبه خلاهم في مستوى مزيان. Mais est-ce que les entraîneurs ne s'empressent pas à signer des contrats finalement sans projet et ils arrivent eux au même عندهم projet les dirigeants même chose ce qu'ils veulent c'est tout de suite parer au plus rapide signer هاك فرقه ومن قال فسرها قال لهم ملي كيجي حيت الناس هضروا بزاف على العقد تاع كيرات وعلاش كيرات عطاو وعلاش كيرات ما عطاوش وعلاش هذا وعلاش المغاربه ما تعطيوش قال لهم ذاك المدرب الاجنبي ملي كيجي وغيجي وغيدخل في غيوقع مع الجامعه تيجيو المحامين ديالو ولا لاجون ديالو لاجون محامي لافوكا تيجيو وتيكتبوا داكشي كله خاص هادي ملي كيعيطوا المغربي ولا سيما في المستوى تاع النادي تيحشم داك المغربي قدام الرئيس يقول له نرجعوا العلاقه بلديه ديال المحبه ديال غنتعاونوا معاك وعرفتينا حنا في ازمه وهذه هو تيقبل تيغلط لان ما تعرفوش خطا ما تعرفوش 15 يوم من بعد تيقولوا ليه انت جيتي خرجتي علينا صراحه الطريقه ديالك مزيانه ملي شفت جديده وقعت مع مومن قلت يمكن واقيلا فهموا جابوا مدرب مكون يكونوا فرقه ديال المستقبل حتى الاخر عاجز لا نقولوا طراو المشاكل لا حيت طراو لا الميلاني الله عمره هذا راه معروف هو مدرب كبير ماشي تنقول لك الفرق بين لا دابا هما طرا مشاكل مع الميلاني ومشى الميلاني كان يجيبوا كاين جوج انواع المدربين كان يقدروا يجيبوا شي مدرب اللي تنعرفوهم حنا اللي تيدوزوا 4 شهور 5 شهور في الفرقه في اخر الموسم لا هما جابوا مدرب مكون قلت انا صافي يمكن جديده تفهموا وقالوا دابا غنخدموا المستقبل لان هذا العام كما كان الحال ما كاين ما يديو واذا به البارح هو ملي كان تيهضر راه كان باقي ما طراولوش المشاكل يمكن حيت البارح مباشره من بعد الماتش دار تصريح شفتو في التلفزيون تيهضر على الحكم تيهضر على اللعب تيهضر على كذا ولكن ما تيهضرش ما تيبينش على انه عنده مشكل ما بينش في وجوه انه عنده مشكل وقيل الوقت اللي سال المقابله وخرج ومشى عاد يمكن تلاقى مع لا ولكن يمكن طريقه اللعب تاع اللعبه ما عجباتوش لان بن اثر هو في المقابله بن اثر هجوم على ما شفت في التلفزيون في الاخراج تاع التلفزيون ما عجبوش اللعب ما عجبوش اللعب ماشي غير النتيجه ما عجبوش اللعب وخصني نقدم واحد الاعتذار راه ماشي الفتح مع جديده خلطوا ليها كاين الجيش مع جديده الفتح مع تطوان اللي هي قمه ثاني اكثر تطوان غيستقبل الفتح مصيبتين مصيبتين في مصيبه واحده un petit match de barrage pour continuer pour s'inscrire dans la lutte au باش تقرب من البوديوم ودابا الجديده نهضروا على الجديده بجوج كلمات نطولوا ونقصروا جواد جراو عليه وصل للكوميساريه وصل لوكيل الملك وصل لهذا المستوى قدم دعوه المسامحه العارضه الى اخره ولكن مشى بحاله ولكن وكيل الملك دائما القضيه بين يديه وانا ما كنتمناش ولكن ما غتمنى انا مؤمن ما يطرش لا ما غتجبدش واش الواحد يبقى داعي الفرقه اللي يخدم معاه زعما ريسيديفيست راه مصيبه بيني وبينك دابا ولا اللوبي انا ديما تنقول خص الجامعات تولي تدخل اكثر من دير دابا في الفرق يخلي وكيل الملك ويخلي المحكمه يمشي للجامعه والجامعه تدخل والجامعه يكون عندها الجامعه تمشي لوكيل الملك لا الجامعه تمشي للنادي خصنا نعرفوا واحد الحاجه باللي الوقت اللي تتنخرط في الجامعه الملكيه المغربيه ديال شي رياضه تتنخرط باش تقبل جميع الشروط اللي تزود عليك ديك الهيئه اللي انت من المكونين ديالها راك تتصوت فيها وداك الشيء ولكن المشكل شنو هو وهو الجامعه منذ سنوات هذه واحد 20 عام تقريبا بدات شويه بشويه تتنقص من الهيبه ديالها في الانديه ما بقاوش الناس يخافوا من الجامعه ولا تيديروا اللي بغاو هاد اللي تيديروا اللي بغاو يمكن الجامعات تاخذ بعض الاجراءات اللي يمكن تحد من هذا الشيء ديال الهجره ديال المدربين وهاد لي ترونسفير اللعابه وهاد الروينه اللي نايضه في الكره واللي تتهلك الكره السياسه كرويه راه كيعتبروها غير صندوق وقت ما يحسن الفلوس يطلبوا الفلوس هي تصح غير تعطيهم Alors avant de passer la ligne pour les conseils pour les achats et pour le flash info tout à l'heure avec Nadia Bencher donc vous SMS au 5030 coup du SMS Sidir TTC alors en 7 exemplaires Troll Souk Rasek العماري Rachid Agadir c'est pas pour nous ça c'est l'après-midi hein. Alors Marie c'est l'après-midi donc
مع الدارجه يمكن بالك زعما بزاف عليك لينو دخل سوق راسك بزاف عليك وي داكور زعما جو في جو داكور j'ai pas compris خوك مازال شويه زرقي خوك ما عندها علاقه بغيت تفهمك عندها علاقه بغينا نفهموا هكذا باش كما قال لينو ولكن غير كان يفهمك عوج كما قال لينو هذاك je leur dis toujours quand vous avez ici si vous avez quelque chose contre nous. Voilà, si vous voulez nous dire vous êtes les meilleurs, si vous voulez nous dire vous êtes des tocards, de la retraite, ou Sirouf Halkom, ou un truc, vous pouvez le dire. Mais ici, ça concerne uniquement l'équipe de Radio Mars, de Mars Attack. Mais ça revient à quoi? Hamas, c'est le serveur qui propose des SMS du Gabon, ça ou ça concerne la coupe de la CAN 2012, Eric. Et encore un autre en espagnol. Hola, Feliz Maoulid Mr. Birouk. C'est pour Birouk, on nous souhaite un joyeux anniversaire. T'as aussi assumé la responsabilité. Vous avez compris, là. T'as aussi doit assumer sa responsabilité. Alors ça, c'est une chanson qui est triste, très triste. C'est l'histoire d'un homme, d'un vieillard, et qui appelle la mort. Et il dit, j'appelle la mort, et elle ne répond pas. C'est-à-dire, il est fatigué, ça y est, il est Aya. Il a vécu une vie intense, avec des joies, avec des peines, etc. Il est resté seul, et il se dit, qu'est-ce que je fais encore? C'est vrai, c'est une chanson très qui beau, est... oui. Et tu retrouves la même chose chez Abdelrahman Mjdoub à la fin, tu vois. Parce que la femme, la mort, il y a des choses philosophiques d'une profondeur extraordinaire chez Abdelrahman Mjdoub, déjà sur la mort. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. On appelle, il y a un moment où la mort constitue une libération. Il est aveugle, il est fatigué, il est vieux, abandonné de tous, sans famille. احنا عندنا واحد الهضره كنهضروا ملي كندابزوا مع شي حد الزنقه بيصير لي يعطيك الموت وهادشي يقول لك الله يحفظك منا زعما ما غاديش سيدي كلشي فطر على حسب باللي عنده الرجاء. Hier, il y a eu deux matchs de Champions League. Donc la deuxième heure, alors, je vous donne le menu. On va commencer par la Champions League et puis après il y a notre ami Abdelatif Ouassifi qui va nous rejoindre. On parlera de rugby, on parlera du championnat de rugby. Il paraît qu'on joue au rugby au Maroc. ما بدوناش على الرجاء. لا بغيت نقول واحد الحاجه على الرجاء. ما بدوش على الرجاء. ولا على الرجاء. اولا الجمهور تاع الرجاء ربح البارسا. كانت تيران عامر جاو الجمهور. ماشي بزاف. ولكن نسبيا 10000 لا ما بين اسبوع وفي الليل ما بين 10000 وفي الليل وكل شيء فيها مشاكل بصح ترونسبور الليل البرد تلفزيون. انا وعجبني واحد التصريح تاع فخر الدين عنده واحد طريقه باش كيهضر. طرح له واحد الصحفي قال ليه كون ما جيناش نلعبوا وبقينا مرتاحين غنخسروا بفورفي باعتبار 3-0. هذاك هو القانون. لا ولكن لي بوان قال لي كون ما لعبناش لي بوان لا كون ما لعبناش نبقاو مرتاحين ما نتعذبوش. On a regardé justement des forces pour je crois qu'ils vont à Agadir, je crois, non? Où est-ce qu'ils vont ما عنديش البروغرام ما نعرف. Ouais, ils vont jouer à Agadir, je crois. En tous les cas, bon, alors en tous les cas le Raja a honoré son contrat, on a vu un bon match. Alors hier, les amis, on s'est tapé 4 heures de direct avec Amin Birouk, avec vous avez écouté. Hier soir, figurez-vous. Hier soir, ça devait être délirant. Avec Ousmane, 4 heures de direct, c'était culture foot attaque. 4 heures et pico, comme disent les Espagnols, y pico, c'est-à-dire avec quelques... Ouais, culture foot attaque. On a continué pratiquement jusqu'à 10h10, voilà, 10h10. Vous avez écouté, il y avait de quoi. Voilà l'ambiance, par exemple. المحاولة ديال فريق ميلان في الجهة اليسرى التدخل ديال الدفاع كتبقى دائما عند ستيفان الشعراوي.
là, il y en a un qui a rêvé d'un 2-0. Voilà, c'est moi. Il y en a un qui a rêvé d'un 2-0 aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'il a pris position pour Milan aujourd'hui. Eh bien, mais je vais vous dire, non, mais ne me dites pas que c'est une action magnifique. Ouais, ça Non, les chansons. Non, ça c'est une belle action, ça. Écoutez, regardez. Sharawi, qui va La passe de Sharawi et la reprise du pied gauche. La reprise du pied gauche de Constant, elle est magnifique. Vous avez fait une blague ce soir. Franchement, vous avez fait une blague. Solé Alimentari. C'est-à-dire que Solé Alimentari a marqué le deuxième but. Non, c'est-à-dire que le Milan joue avec les maillots du Barça et le Barça joue avec les maillots du Milan, c'est ça? Je crois. Mais un très beau but, ça. Sincèrement, l'action. Mais écoute, pour les gens qui n'ont pas d'image, pour décrire l'action. Et c'est pratiquement une touche de balle. Ça va m'inspirer à l'optimisme mardi prochain. Oui. Au Camp Nou. Oui. Alors كي جاك عثمان كي جاك عثمان عثمان شتي باش تشوف الجذور الثقافيه ديال المغرب الافريقيه وداك الشيء لعاب افريقي جا للمغرب لعب في المغرب عجبو المغرب بقى في المغرب تزوج في المغرب تيهضر بالدارجه طبيعي عرفتي واحد الدارجه عنده زوينه وحلوه ويعني شحال من عام تعلم ماشي كثير تري بو هذا هو الاندماج يعني باش تعرف بلي راه القرب الثقافي كاين لا كاين تتعلموا اللغه الدارجه على الجد حتى من اوروبا لا واسمع دابا وليداتو شنو وليداتو دكالي هادو معاهم Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire papa je rigole hein d'abord ولاد اسمع بغيت نهضر. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est Milan qui était bon ou c'est le Barça qui était mauvais? C'est le Milan qui était bon et l'arbitre qui était bon. C'est le Barça qui était et l'arbitre qui était bon, qui n'est pas tombé dans les pièges habituels. Alors Najib. Le Milan était bon. Oui. Il a récité à la perfection les deux conditions sine qua non du football: l'organisation et l'efficacité. Avec un petit plus. Avec un peu plus d'efficacité, le Barça aurait pris en plus avec cette pointe d'insouciance qu'ont les jeunes. Et puis ils sont jeunes, c'est vrai, mais moi je suis pas d'accord. Le Barça était mauvais, il n'y avait pas Messi, qui était absent forfait. Et puis l'arbitrage était mauvais. Il n'a pas été absent. L'arbitrage, si on enlève ce but, il a été taclé 2 fois dans les règles. Et ça allait donner à réfléchir. Tu sais, ils l'ont dit hier à la télé, ils ont dit le commentateur n'a pratiquement pas cité le nom de Messi. C'est dire qu'il était quasiment absent, Messi. C'est comme s'il n'avait pas joué. Mais ils n'ont pas eu, ils ont laissé jouer avec leur ballon dans leur camp, mais quand ils arrivaient dans le camp adverse, il y avait un pressing, on prenait le ballon et il y avait à chaque fois une contre-attaque dangereuse. La chose qu'il y a eu, c'est qu'à un moment, le match aurait pu tourner. Quand le grand comédien de Busquets a fait semblant d'avoir été agressé dans la zone dangereuse et tout. Et l'arbitre lui a donné un carton. C'est la première fois que je vois ça. Parce que d'habitude, Busquets, à chaque fois qu'il se prend la tête et qu'il fait semblant d'avoir été massacré, les arbitres tombent dans le panneau. Maintenant, moi, Inch'Allah, et on chauffe le match retour. Parce que je plains l'arbitre qui va arbitrer le match retour. Parce que là, le Barça est obligé de marquer 3 buts sans en prendre un. Ou là 2 buts pour un. C'est jouable. C'est jouable pour le Barça. Au Barça, rien d'impossible. Mais moi, j'aimerais bien qu'on donne un arbitre neutre. J'ai bien un problème qui a été posé par la presse française. Moi, je trouve très. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui au sein du Barça une Messi-dépendance? Non, je crois pas. Moi, je crois que si. Il y a une Iniesta dépendance, une Xavi dépendance. Quand Messi ne tourne pas, c'est 50% du Barça qui... on l'a vu hier. C'est-à-dire qu'hier, il n'a pas pu faire la différence. Il est dans un mauvais jour, il ne fait pas la différence. C'est tout. Mais c'est le Barça qui perd. Il a fait 2 dribbles, il est rentré. Ouais. Et le gars... Ambrosini. Et il est sorti. Ambrosini, il a taclé. Il était quadrillé, ils ont compris. Dans les règles. Ah ouais. Attention. Un tacle à l'anglaise. Est-ce que on lui a pris 2 ou 3 fois le ballon dans les règles. Qu'est-ce que tu veux de plus? Est-ce que ce système Messi n'est dangereux qu'avec un ballon? Est-ce que ce système le problème, c'est que tu t'aperçois que finalement cette meilleure équipe du monde n'a pas de plan de plan de remplacement, de plan B, ce qu'on appelle le plan B. Le plan B, ils l'ont pas, non.
Il est toujours de la même façon. Et puis, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben Walou, il change pas. Il n'arrive pas à changer de... Ils n'ont même pas d'entraîneur. Non. C'est les adjoints qui s'occupent du Barça. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est un grand club mérite un grand entraîneur. Comme Guardiola, c'était un grand entraîneur. Ensuite, leur entraîneur, je crois qu'il est hospitalisé à New York en ce moment, etc. Bon, il a une bataille à livrer qui est beaucoup plus importante qu'un match de foot. Oui, une bataille de la vie. Mais maintenant, c'était l'entraîneur en second qui était à San Siro hier. Oui. Mais ça, je pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais un entraîneur, gérer une équipe comme ça. Bon, peut-être qu'il peut, je sais pas, il peut peut-être faire rentrer Villa, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Il a fait rentrer avec le Chilien, Alexis Sanchez, maître tricheur. En matière de coaching, moi je crois que... Là, il y a des gens déjà qui réagissent, ils disent non, l'arbitre a été très mauvais. Si en Égypte, tu n'es pas objectif, hier il a faussé le match, le premier but n'est pas valable. Voilà, moi je suis d'accord avec l'auditeur. Je suis d'accord. Ils l'ont montré, remontré, maintenant on se rend compte qu'effectivement... Heureusement que tout est enregistré. Ouais. Tu veux voir le nombre de buts non valables marqués par le Barça? Mais d'accord. Et accordés au Barça? Non, attends. D'accord, là on est en train de parler de ce match. Hier, c'était involontaire. Hier, j'ai fait exprès. J'ai revu le match sur Canal+. Sachant que... Alors sachant que en dehors des frontières italiennes, on n'aime pas beaucoup le foot italien. C'est un foot de tricheurs, c'est un foot de râleurs, c'est un foot, etc., défensif, etc. Ouais, etc. Tu l'as pas vu sur les chaînes italiennes? Non, mais j'ai vu ici, on l'a vu ici sans commentaire. Oui, parce qu'il était sur Bein Sport. J'ai vu sur Bein Sport. Bon, les gars, ils n'ont rien dit. Il y a peut-être quelque chose. Après, le gars, il a dit, c'est involontaire. Involontaire. J'ai été sur une chaîne espagnole ensuite. J'ai entendu les commentaires. Il passait les highlights et tout ça. Le gars n'a jamais dit le but. Même la presse barcelonaise n'a pas dit que le but n'est pas valable. Attends, le gars, il reçoit un tir à bout portant. Et là, tu décoches un truc à bout portant. Il se retourne. Et tu crois que le mec, en se retournant, même s'il veut mettre la main, il va dire je mets la main parce que je vais mettre la balle dans les pieds de mon copain qui est à côté. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais c'est hasardeux quand même. Non, je crois que même le staff du Barça, à commencer par l'entraîneur adjoint, ils ont dit on a été mauvais. Et il a parlé de personne. C'est vrai que 2-0, ça paraît mission impossible. Mais c'est une mission à la dimension du Barça. Il y a autre chose. On parle de... Évidemment, tu dis des grandes équipes comme le Barça, ils ne sont pas impressionnés. Mais en fait, ils ont confié qu'ils étaient impressionnés. Par quoi? Par le stade. Le San Siro. Et ouais, non, parce que franchement, parce que on a vu des matchs au Camp Nou par exemple. Moi j'en ai vu à San Siro, je l'ai vu au Camp Nou. Ça n'a rien à voir. Au Camp Nou, c'est le 5-7, tu vois, avec ta petite tasse de thé, truc tranquille, tu vois. On veut se donner un air de contenance parce qu'on est le plus fort du monde, donc on ne fait pas de bruit, on chante pas. C'est vrai. Mais à San Siro, tu as une muraille. Parce que d'abord, le stade, de la façon qu'il est, il est moins évasé que le Camp Nou. C'est une véritable muraille, une paroi. C'est une paroi. Ouais. Mais attends, quand tu regardes San Siro de haut en bas, il y a le troisième anneau, le troisième anneau, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis descendu en bas. Et les joueurs du Barça ont dit, quand on vient à San Siro, il y a la pression, il y a une pression extraordinaire. Et attendez, nous finalement on n'a pas entendu parce que hier, on a baissé ça, on commentait, etc. Mais je ne sais pas si vous avez revu, vous l'avez entendu sur Bein et tout ça. Il y avait une ambiance de folie. Ouais. Ensuite, à un moment donné, ils n'ont pas rendu la balle au Milan lorsque Patine a été touché. Milan a mis la balle en touche. Eux, ils ont pas rendu la balle au Milan. Il y a eu un concert de sifflets. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? ميلان حطت الخطه اللي ما كانش بارسا تقدر تحيدها البارح وبلا حتى غلطه ما غلطوش ولو مره واحده جوج ديال الصفوفه ديال اللعابه والمساحات قليله بمعنى ان البارسا الوقت اللي تيدوزوا الكره بيناتهم يمكن يدوزوها 1000 مره ولكن ما تيفوتوش تتبقى لهم 30 متر المرمى ما عندهمش منين يدوزوا ما كاينش منين تدوز حاولوا بجميع الوسائل ولكن السؤال اللي كنت نطرح انا في الاول ديال المقابله شنو باغا ميلان حيت ميلان ما كانتش تلعب الكره كانت واقفه في الدفاع يعني تتمشي وتجي وشنو باغيين ما بينك شنو باغيين واش باغيين يلعبوا غير يخرجوا بالتعادل وعلاش
Attends, il rate 2 buts dans les 10 premières minutes. Oui, 2 buts, hein. ولكن في الاخر المقابله تتفهم. ils ont dit ça بركه نرجعوا شويه للور. في الاخر المقابله لينو تتفهم مزيان علاش داروا هكاك. داروا هكا لعبوا على الذهن ديال اللعابه ديال برشلونه. بحيث انه حاولوا واحد الوقيته ملي تتحاول 20,000 مره راه ما تيبقاش عندك القابليه باش تلعب الكره. اللعابه ديال برشلونه في 4 ساعات الاخرى في ديك 20 دقيقه الاخرى تقريبا ما بقاوش يلعبوا الكره صافي سالات المقابله يمكن ولا تيطلبوا الله غير وقتاش تنتهي حيت ما بقاش عندهم كيفاش يلعبوا الكره. في هذيك الوقيته ميلان بينات شنو تتعرف دير. وصراحه دوك اللعابه اللي سميتهم انت صغار هذاك الشعراوي باش يوقف ويهز قبل الكره بشويه عليه ويهز عينيه ويشوف مونطاري ويلو حاله ويعطى له في رجله والاخر يضربها دقه واحده. هذاك الشيء ديال المعلمين الكبار ماشي ديال الدراري الصغار. يعني السنين اللي كويري ما تيتصدرش السنين ما تيقدرش 20 عام ولكن عندهم كويري كبار. هذاك الشعري هذيك الحسنه vous SMS au 50-30 coup du SMS Sidiran TTC à Sinajib Bousquet le Barça بزاف عليك لعمتها للينو. Écoute, moi à la rigueur, je préférais aller manger un hamburger avec Messi, hein, qui n'est pas tricheur, qu'avec Busquets. Ah non, à la rigueur, franchement. Si Messi me dit, في الواقع هذيك ديال اليد Lino, vamos a comer una hamburguesa, je dis vamos. Mais si Busquets il me dit, même s'il me dit on va manger un plat de pâtes, j'y vais pas. tu vois un peu la différence. هذيك ديال اليد كاينه اليد ولكن اللي تيقولوا الحكام السلطه التقديريه ديال الحكم شاف على انها ماشي متعمده. كاين حكم اخر اللي غيصفرها نفس هذيك كاين حكم يصفرها حكم ما يصفرهاش علاش على الموقع ديالها حيت في الباب ديال 18 متر. Il a été très bon l'arbitre comme disait Najib parce que ils sont prévenus plus ou moins tous ces arbitres là. Moi je vous le dis hein, ça c'est pas parce que bon pas victimisme de la part des clubs italiens et tout ça, mais il y a des tacles hier qui étaient des tacles à l'anglaise bien arbitrés par un anglais donc c'est normal des tacles à l'anglaise donc il y a un autre arbitre, un allemand ou là suédois ou là français ou là n'importe quoi, il siffle la faute. C'est vrai. Voilà la différence entre un bon arbitre qui et de toute façon, il a été assez équitable. Il a donné un système de jeu qu'il a accepté. Et c'est vrai qu'un Anglais. Et il a donné un coup franc dangereux au Barça qui n'existait pas. Oui. Qui s'est jeté. Au Barça. Là, je reviens au Barça. La main n'est pas une main. Le coup franc. Avec tout mon respect pour ceux qui adorent le Barça. Parce qu'on parle d'adoration. Sidi, ça fait plaisir que le Barça perde. Ça fait plaisir. Ça te fait plaisir à toi. Moi, je suis triste. Tu sais que j'ai vu le match hier avec quelqu'un qui a vécu dans le Nord et qui a été à un moment dirigeant de l'équipe Tétouan quand Tétouan était en première division. En première division espagnole. Et il disait, راه لعب دي ستيفانو ولعب tous les grands dans les années 50 et 60 ديال تطوان عندها une histoire du foot qui est en train de revenir et ça fait plaisir. Et هذا السيد هذا je le salue, il s'appelle Abdelhak Bennani. D'ailleurs, tu as été chez lui un soir, tu as vu sa collection de livres, de disques et de jazz et tout. Il était heureux. Et ce soir, je vais bien dormir. Parce qu'on aime bien que les idoles tombent. Et maintenant, et comme on a beaucoup de copains italiens, Lino Bacco, à Rabat, on en a quand même une demi-douzaine, ils étaient heureux. Et le Milan AC n'a pas volé sa victoire. Faut pas venir dire il y avait une main SMS 50-30. Le Barça était mauvais, très mauvais. Peut-être l'un des plus mauvais de toute sa carrière. SMS 50-30. Coup de SMS. Si il y a un TTC, Milan fait le ménage des vieux coqs. C'est pour quand le ménage à la Roma? C'est Marwan de Fedala qui demande ça. Il y a Marsa. L'état du terrain était catastrophique, ce qui empêche le Barça de pratiquer son jeu. Aziz de Tanger, oui, parce que Milan, il joue comme une équipe de savate, tu vois, il balance des ballons en avant, comme ça. C'est un terrain qui ressemble à celui de Khorivga. Oui. À un moment donné, quand il y a eu 10 ou 15 passes consécutives du Milan AC, le terrain, il était quoi? C'était des balles aériennes ou des balles à Il y a un auditeur qui a envoyé un SMS, je ne sais pas, d'une déclaration de Balotelli. Je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, mais c'est génial.
Qu'est-ce qu'il a dit? Balotelli aurait dit, d'après l'auditeur qui a envoyé le SMS, moi je ne pouvais pas jouer. Je ne suis pas qualifié pour jouer. Mais pourquoi Messi, lui, n'a pas joué? Bien vu. Il était dans les tribunes avec sa copine, ses copains. Ils ont dansé comme des fous. Avec Robinho. Oui. Il y avait Robinho aussi. Oui, Robinho. Ils ont dansé, oui. Alors, l'état du terrain était catastrophique. Bonjour, le deuxième but du Milan AC est africain à 100% et intergénérationnel. Niang, 19 ans. Sharawi, 21 ans. 22 ans, mais il n'a pas 22 ans, Sharawi. Il a 21 ans. Montari, 32 ans. Voilà. 3 passes aériennes. Hein. Ouais. Le ballon n'a pas touché. Bon, je vous ferai noter que Sharawi est... نيونغ التاريخ منين جا نيونغ؟ منين جا نيونغ؟ من Amiens. Caen. Non, pas de... Ouais. Et bon, Sharawi, lui, c'est un footballeur italien à tous les effets. C'est-à-dire qu'il est né en Italie, il est né à Livourne, de mère italienne, de père égyptien. Il a grandi à Livourne en tant que Livourne Calcio. Et voilà, donc il est africain, oui, si on veut. Mais footballistiquement, il est 100% italien. Mais il paraît qu'il a plus marqué de buts à son âge que Messi, qu'à l'âge de Messi. Oui, maintenant. Alors, c'est un grand. Normal. Alors, bonjour Silino, conseil pour Silino, le Barça là, Khalifa, bla. Khalifa. Ça serait un beau match en tout cas. Mais attention qu'ils ne prennent pas encore là-bas chez eux. Ouais. Ça serait... Alors Milan a bien joué, le Barça ça a été un jour sans. Bravo Milan, l'arbitre Ouidadi, Barça de Temara. Tu as raison Lino, très bon match, ça me rappelle le 4-0 de 94. Naoufal de Casa, Daouda PDG de la Fédération Royale Marocaine de Football, please. Donc ce que j'aimerais être avec vous, ne serait-ce que pour défendre Blaïd, le pauvre. Donc vous le traitez comme... Là, il se défend bien tout seul. Hein. Ouais. Moi, j'en ai un là, privé. Là. Alors là, ou bien vous êtes aveugle, ou bien vous êtes anti-Barça. À vous de choisir. Et comme on n'est pas aveugle... Ou les deux. On serait plutôt anti-Barça. Ou les deux. Voilà. Najib, quand on connaît rien au foot, il vaut mieux se taire, au lieu de dire des bêtises et des conneries. Si vous êtes des frustrés, Lino, rappelle-toi du 4-0 en finale de la Coupe d'Europe face à l'Italie. Moi, je me rappelle de 4-0 aussi en Athènes. Avec un but de Savicevic. C'était qui le gardien du Barça déjà? Soubisareta. Il était allé au Paqueret. Le Barça de Johan Cruyff. Et oui, il avait quitté le terrain. Et Romario, il voulait aller visiter l'acropole. Il a quitté sa cage. Il est parti. Et le gars, il a mis le ballon du corner. Il a mis le quatrième but. Le troisième but. Parce que même De Sailly avait marqué à l'époque. De Sailly. Même De Sailly. Alors, pour le hamburger, je t'invite à le manger quand le Barça écrasera le Milan. Chose promise aujourd'hui, je crois que je vais rester beaucoup de temps sans hamburger, moi. Si ça c'est une main, alors celle d'Abidal contre Chelsea. Ben oui. Et quoi? C'est quoi? Mounir Trossokrasek. Si c'est Mounir de rire. Trossokrasek. Le Barça n'est pas imbattable. Abdou Dagadir. Ouais, la preuve hier, on a eu la preuve par deux. Alors lui, bonjour, le premier but Yamin. Et pourquoi tu n'es pas aussi heureux lorsque le Real perd? C'est Kamal Dagadir. Franchement, on ne peut pas être malheureux quand... Non, mais... Moi, j'en ai un, là. Le Real, cette saison, est éclipsé. Lino, j'en ai un qui est une mise au point. Tranquille. Un bon jour mise au point. Ouais. C'est de Si Abdrahim Al-Khadar. Oui. Qui s'en connaîtra, c'est un que beaucoup de gens connaissent. Un Oujdi, qui vit à Rabat, et qui m'écrit « Salut Saïd », il m'appelle Saïd, donc c'est quelqu'un qui vous connaît bien. Je connais bien. « Salut Saïd, Tétouan n'a jamais joué en division 1 espagnole. Donc, on va falloir... Attends. Jamais joué en première division espagnole. Ah d'accord, la Ligue a joué au Maroc, c'est ça ce qu'il veut dire peut-être. Oui, parce qu'on vient d'acheter un livre, nous sur l'histoire du mat. Qui participait au championnat espagnol. Il participait. Peut-être qu'il est en deuxième division, je ne sais pas. On verra avec Stil. Il y avait une ligue qui était l'équivalent de la fédération par rapport au Maroc. Et là-dessus, il a raison. Donc, il est pointilleux sur les...
Alors, Wassiad a laissé la coupe de Sharawi tranquille, il est encore jeune, qui joue bien le reste. C'est pas une coupe, ça. Forza Magica Italia. La jeunesse n'excuse pas tout. Alors, Milan a fait méthode de l'Inter de Milan 2010. Forza Inter. Alors, bonjour Lino, que reprochez-vous au quadruple meilleur joueur du monde? D'avoir mal joué hier. D'avoir pas joué hier. Alors, le Barça refait même erreur avec une équipe qui refuse de jouer. Vaut mieux ne pas attaquer puisqu'on joue à l'extérieur. Mohamed de Casa. Ah, franchement, mais de là à dire que une équipe qui refuse de jouer. Moi, j'aimerais envoyer un SMS. Comment peut-on dire que cette équipe du Milan a refusé de jouer? Voilà. Quand ils récupèrent le ballon et qu'ils repartent à 4 ou 5, hein, c'est une équipe qui refuse de jouer? Moi, j'aimerais poser... Une équipe intelligente. Je veux dire, dans le premier quart d'heure, si, on l'a constaté. Ils étaient complexés par Moi, j'aimerais poser une question. Non, je regrette. Ils sont partis mieux qu'eux. D'ailleurs, c'est ce qui a surpris le Barça. Ils ne s'attendaient pas à un départ comme ça du Milan. Ah oui, ils les ont pris à la gorge. Et quand Sharawi a raté les deux ballons, il a raté le contrôle. Et après, une balle en profondeur, et il s'est jeté, il a raté la balle. Ils ont dit, bon, voilà. Voilà. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette défaite est un accident comme contre le Celtic de Glasgow, ou bien c'est une défaite révélatrice d'un état de fait, d'une fin de série? Parce que les séries sont faites spontanément. C'est énorme. Mais je pose la question, Aziz. Oui, si tu veux, pose la question que tu veux, mais... Je pose la question. Moi, je sais pas, le Barça est dans un jour sans. parce que الاستراتيجيات ديال الكره وديال الاستراتيجيات كلهم تدير واحد الاستراتيجيه وتتبقى خدام بها حتى تلقاو لها الناس الحل. بحال في الدامه بحال في الشطرنج بحال هذا تدير واحد الخطه وتتبقى تلعب بها ولكن واحد النهار تيلقاو لك الحل. Comme par hasard ils sont locataires du même ils sont colocataires du même endroit. Ils ont complété le Barça a l'habitude quand même تلقاو الحل ديال الحل. Voilà, ils vont réfléchir à ça. C'est ça qui va préoccuper الحلاوه ديال الكره. l'examen de passage dans la stratégie, la grande stratégie. Ah, bien sûr, de toute façon, le match retour, il sera différent. Hein. Bien sûr. Moi, je suis sûr que si le Barça leur plante un but, après 5 minutes, ça va être trop ça va être autre chose. Ils vont le partir. Public aussi. Mais si, chemin faisant, le Milan il faut faire Mars-Attaque de Barcelone. Ouais. Ah oui, c'est sûr. De la Ramblas. Ou bien on présente nos excuses plates à tous les Barçaouis, ou bien on revient avec le scalp de Messi. On sera les invités de Messi. Les invités de Messi. Le scalp. C'est Najib. Messi, bzaf عليك. Alors, première chose due, on va... Alors, deux mots sur l'autre match, le Galatasaray Schalke 0-4, donc un partout. Le public. Là, tu me parlais quand même de... C'est extraordinaire. Mais on connaît même la Turquie. Mais vraiment, mais c'est beau. La Turquie, une beauté. C'est spécial. Là, mais, à mon avis, il manque un petit peu de... Mais un partout, c'est un mauvais résultat. Ça manque un petit peu d'arcal, je crois, du côté de Galatasaray. C'est un mauvais résultat. Parce que s'ils avaient un petit peu de jugeote, ils ont de grands joueurs. Ils ne perdent pas ce match. Le premier but, c'est un chef-d'œuvre. Premier Ilmaz. Tu sais qu'il est à 7 buts, tout comme Ronaldo d'ailleurs, à égalité de buts. Alors, il faut saluer quand même Mrabet qui a remplacé Schneider. Hein, oui, pas n'importe qui, Schneider. Début de deuxième mi-temps. Bon, mais c'est pas pour ça que l'équipe a mieux tourné. Mais quand même, ça fait plaisir de voir quand même un joueur marocain en Champions League à ce niveau-là. Il a fait une erreur qui aurait dû coûter un but. L'avertissement. Non, l'erreur dès son entrée sur le terrain. Il a fait une mauvaise passe. Bon, alors c'est Ablatif Wasfi, donc il nous a rejoint. Et tu as vu un match Oui, j'ai vu le match et ce matin j'ai été réveillé par un ami qui s'appelle Aziz, qui est un fou du Milan AC, qui m'a dit: est-ce que tu as un maillot du Milan AC? Je voudrais le porter toute la journée aujourd'hui. Au boulot. Je te jure, hein. Aziz Bourja. Non, attends. On n'a pas, j'ai plus de relation là. C'est pas un ami. Il y a plus de gens. Bon, alors on va parler de rugby. Tiff, je vais pas dire que le rugby est tendu, mais c'est tout comme. Hein. Mais c'est tout comme. Alors, on joue au rugby, il paraît. Oui, on joue au rugby. Alors,
Ça y est, on a bien repris la fédération. Comment se porte-t-elle? Comment se porte-t-elle? Le président, il a mis en place, lui et son comité, un championnat qui a démarré. Bon, la première surprise, c'est que ils ont fait un championnat. Il y a 9 clubs engagés au rugby à 15, 9 clubs répartis en 2 poules. Oui, c'est caca. Bon, franchement, mais c'est n'importe quoi. Bon, ça te situe première journée, il fallait soit supprimer un club, soit ajouter un. Alors d'abord, voilà, justement, première journée, Safi qui déclare forfait en senior. Il ne reste plus que 8 clubs. Ça fait 8. Mais ça fait 8. Ça fait 8. Et attendez, là où il y a le... C'est pas fini. Où j'ai pas compris, où je voudrais qu'on m'explique. Ah mais attends, l'expert en rugby c'est toi, c'est pour ça que tu es là ce matin. Tu veux que les gens t'expliquent. C'est toi qui dois nous expliquer. C'est toi qui dois nous expliquer. D'accord. Alors. Oui, alors Safi forfait, donc ils sont plus que 8. 8. Et comme les déplacements sont jumelés avec les juniors, des fois on assiste à 2 ou 3 clubs qui sont exempts parce que ils vont pas se déplacer avec l'équipe junior. Bon, c'est un peu du n'importe quoi. Mais on est déjà à 3 journées. La poule nord, il y a le MCO qui est en tête, et la poule sud, il y a le COQ qui est en tête. Bon. Combien de clubs alors 4 et 4 maintenant ou... Oui. Et Safi, c'était l'équipe la plus au sud? Oui. Bon, Safi, les joueurs, ils ont quitté ce club pour aller créer un autre club, mais cet autre club ne s'engage qu'en rugby à 7. Bon. Ce rugby à 7. Ce dimanche. Ce rugby à 7. Oui, il est en train de tuer le 15. Il est en train de tuer le 15, ce rugby à 5. Et là, je le dis, franchement, c'est un scandale. Attends. Et qu'une fédération, c'est comme le foot, ça. Franchement, et qui privilège, parce qu'ils ont l'air de vouloir privilégier le 7 contre le 15. Mais c'est de l'aberration. Mais Lino, il est privilégié parce qu'il est devenu olympique. Mais on s'en fout qu'il est devenu olympique. Le rugby, c'est 15. La représentation internationale. Le rugby à 7, quoi, les gens voudraient, comme le beach volley. Les gens voudraient tous être aujourd'hui aux Jeux Olympiques. Bon, c'est pour du fun, c'est tout. D'accord, je suis d'accord avec toi, c'est olympique, on doit prendre soin du 7, d'accord. Mais le badminton aussi, c'est olympique. La base, c'est le 15 quand même. Quand tu vois, par exemple, dimanche prochain, il y a un tournoi de rugby à 7, il y a 31 équipes qui sont engagées. Moi, je ne défends pas, moi, je te dis, j'explique. Il y a 31 équipes qui sont engagées en rugby à 7. Où ça? Ici. في الجامعة في البرنامج كاين 38. On n'arrive pas à faire un nombre pair. C'est vrai ça. C'est vrai. Non, il y en a un qui est exempt. Dans les 16e de finale, il y en a un qui est exempt. Non, c'est des poules. C'est des poules et c'est en championnat. Les 31. Ouais. C'est 4 poules, il y a 4 poules. Non, mais attends, les gars, vous n'allez pas vous en plaindre. Non, le rugby se met sur 131. Oh là. Et dis-moi, est-ce que le coq est dans ces poules? Dans quelle poule est le coq? البارح شفت في الرياضيه لقطات ديال الرugby الماتش ديال وجدان. واش نقول لك وزعما صراحه شنو هذاك الشيء؟ هذاك الغبابر وداك العجاج وداك الشيء. واش نضحكوا على الولاد المغاربه ولا نضحكوا على الرياضه ولا ما عرفتش شنو نديروا. واحد الحاله واحد التيران والعجاج. هادشي عزيز اخويا راه تنقول انا لا مي اللي غادي تيدفعوا والعجاج نايض من اللور راه on autorise tout le monde à créer des clubs. شوف il y a pas un cahier de charge. ما خصناش نكذبوا على راسنا. راه با كاي تشارج بون كاي بلاتي خصنا غير نوضعوا سؤال واحد واش بغينا الرugby يبقى؟ الا بغينا الرugby يبقى نديروا له الملاعب ديالو نديروا المسائل ديالو ولا ما بقاش نديروا الرugby ونتهناو؟ لان صراحه تنكذبوا على العالم تنقولوا عندنا الرugby. اذا كان الرugby في ذاك الحاله ما عرفتش شكون اللي غيصيفط ولده يلعب الرugby في ذاك الحاله. Je vais poser une question à Tif. Est-ce que le complexe justement de rugby qu'on a visité à Oujda l'année dernière, est-ce qu'il a été rouvert et où joue le MCO et l'USO? Où est-ce qu'il joue? Je crois qu'il joue dans l'annexe. Je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Il ne joue pas encore sur le complexe. Mais l'état du terrain, la dernière fois à l'Assemblée Générale, j'avais vu le président de l'USO, M. Hamdi
Omar qui m'avait dit que le terrain était dans un état lamentable. Le terrain du complexe. Oui. Qui a été inauguré il y a peut-être 2 ans peut-être. Oui. Spécialement pour le rugby. Oui. Spécialement pour le rugby. Dédié au rugby, avec le musée du rugby. Et avec centre de formation nationale. Un centre de formation nationale. Qui a été abandonné. Qui est abandonné. Qui est municipal, je crois. Qui est communal. Qui est communal. Et attention les gars. Tu traverses la commune, tu traverses la rue et le complexe il est en face de la commune. Donc je sais pas. Toi, président de la commune, hein, quand tu as un complexe et que tu le vois les fenêtres de ton bureau, tu le vois le complexe et tu te dis c'est pas de l'argent jeté ça, que tu le vois vide, hein. Mais il lance sous les yeux en plus. Tu vois, je comprends un truc éloigné, d'accord. Mais là, il lance sous les yeux tous les jours. Mais ils te disent pas. Mais pourquoi ce complexe priorité اولويات الاخرى عندنا فين ما تمشي تهضر مع شي منتخب من ذاك النوع تيقول لك عندنا اولويات اخرى بحال هذاك المواطن اللي تيدير الرugby ما يمكنش يكون حتى هو من الاولويات ماشي اولويات حتى هو ماشي مواطن حتى هو. Tu sais qu'Oujda الاف ديال الشباب اللي يقدر يمشي يلعب في ذاك الملعب. Oujda est en train de préparer le 10e anniversaire du discours Sa Majesté. Oui. J'espère que sur le plan du sport, ils auront une pensée pour ce complexe qui a été inauguré par Sa Majesté. Voilà. Non, mais quand tu dis Oujda, c'est que l'association a dit que... Non, la ville. C'est la ville, d'accord. Non, c'est la ville. C'est l'Ouali, c'est les élus, c'est tout le monde. C'est la ville d'Oujda qui est en train, c'est l'Oriental qui est en train de préparer la relance. Non, elle est dedans, mais il figure. Non, c'est tout le monde, toutes les potentialités à l'occasion de ce discours royal, la ville d'Oujda fait un grand anniversaire et organise une multitude de manifestations sportives, culturelles, politiques, tout la relance de l'Oriental. J'espère que le sport qu'ils y mettent réparation des terrains. Voilà. كون درنا واحد النداء الناس كاملين كل واحد يصيفط لنا باش نديروا الاحصاءات الملاعب اللي مسدوده والقاعات وهذا الشيء اللي مسدود شحال في المغرب كل مدينه بمدينه envoyez-nous vos SMS. والله العظيم اللي في مدينته لان حنا ما عندناش الامكانيات باش نديروها ولكن الناس يمكن يساعدونا ونديروها envoyez-les à mon email. Voilà. ونبينوا هذا الهدر اللي كاين في المغرب هذا البطخ ديال الاموال الباهظه اللي تتمشي في الرياضه وما تيتستعمل envoyez-nous la documentation, voilà, même si vous avez des photos et tout ça pour nous dire voilà dans quel état ils sont, envoyez-nous à l.baco@radiomars.ma, envoyez-nous toute votre documentation, les clubs qui sont fermés, les salles qui sont fermées, les salles qui ne sont pas utilisées, qui sont en état de délabrement. Et on fait un dossier. C'est vrai. Des infrastructures. Et là, il y en a qui vont profiter pour me dire avec le Barça. Non, avec le Barça. Avec les infrastructures. Les infrastructures fermées. Ils vont profiter de ça pour me dire avec le Barça. Je voulais dire, quand on voit l'état du terrain d'Oujda et l'entretien du stade de Témara des enfants de l'Oval, c'est impensable ce qu'il y a. La différence, c'est comme un bijou. C'est un bijou. Et les gens, les responsables, ils méritent toutes les éloges. Parce que depuis l'ouverture jusqu'à maintenant il est nickel. هذوك الناس جمعيه وتيديروا الواجب ديالهم وخدامين مزيان. لا mais attends. دابا حنا تنهضروا على منتخبين. Non mais dis-leur les parrains, il y a Cela, il y a Villepreux, attention les parrains qu'ils ont. Non, il ne faut pas oublier ce qui a été fait. D'accord. Moi, quand je lance les éloges, je lance les éloges depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que ceux qui l'ont pris en cours, ils l'ont maintenu dans un excellent état. Voilà. Mais, bon, alors, l'équipe nationale. Circuler, rien à voir. Comment? Il n'y a pas d'éliminatoire de Coupe d'Afrique? Pas pour nous, le moment. Pas pour l'instant. La première chose, alors, prochain rendez-vous de l'équipe nationale, c'est quand? Moi, la première chose qui a été, ce bureau a fait, c'est que maintenant toutes les correspondances sont faites en arabe. Ça fait rien, c'est pas un problème ça. Moi, j'ai envoyé, moi comme je suis correspondant d'un journal français, moi je passe beaucoup de temps à traduire. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas, mais alors là, pas du tout contre la langue arabe, mais laisse en français aussi, que tout le monde en profite. Ben oui. Et Lino, comment il va faire? Il est analphabète, Lino. Qu'est-ce qu'il dire? Communiquer Bon. Et maintenant, ils ont... moi, ce que je regrette, c'est que le président, il est animé de très bonne volonté,
mais les gens qui l'entourent, ils n'ont aucune expérience. Et même lui, il n'a pas d'expérience. Tu passes maintenant au secrétariat de la fédération, tu as une seule secrétaire qui fait pratiquement tout. Tu n'as plus de secrétaire général, tu n'as pas de directeur administratif comme il se faisait il y a encore 2 ans. Ouais, mais c'était Bouhajab, c'était ça, c'était lui. Mais même avant lui, il y avait un secrétaire, il y avait un directeur administratif. Il y avait une structure. C'était lui. Et maintenant, il n'y a rien. Et pourtant, le poste de secrétaire général, c'est le ministère qui le prend en charge. Oui, tu vas pas me dire un président de l'Oriental d'Oujda, le siège est à Casablanca, c'est compliqué ça aussi. Hein. C'est très justement compliqué, mais qui mette quelqu'un, qui le fasse venir d'Oujda, qui le mette. Attends, mais pourquoi il accepte? Il sait pas que la fédération, le siège est à Casablanca? Il le sait pas? Quand il se présente, il pense pas à ça, et il pense pas, il se dit pas que comment vais-je faire pour aller toutes les semaines à la fédération? Tous les jours. Ou pratiquement tous les jours. Il faut qu'il soit au quotidien. Une fois par semaine. Donc une fois par semaine déjà parce que j'habite à Oujda, mais ensuite il me faut que j'ai quelqu'un de confiance sur place qui me suit au quotidien. Absolument. Et tous les jours je passe au moins 1 heure au téléphone avec lui et qui me dit qu'est-ce qu'il y a à la fédération, qu'est-ce qui se passe à la fédération. Bah écoute, franchement, est-ce qu'on a besoin de gérer au quotidien? Non, surtout pour des fédérations en crise, la gestion elle se fait au quotidien, surtout quand on est en crise. C'est-à-dire quand tu dois relancer la machine, relancer, ça te demande un travail monstre. Et là, c'est comme si on était en situation normale. Alors, c'est pas le cas. Nous sommes dans une fédération en crise, comme beaucoup d'autres fédérations. Et c'est un problème qui revient. C'est l'éternel problème de la gouvernance. La gouvernance, voilà. La gouvernance. Alors, Lino, tu es heureux. Les SMS sur 50 ans, les SMS en DTC. Lino, tu es heureux. Je le suis aussi. Mais pourquoi tu lis pas mes mails? Je comprends pas. Moi, je les lis. Hein. Lis tout. Milan AC a défait le Barça. Point barre. Bravo, Lino. Je suis sûr que le Barça utilise du dopage. Il est pour rien, Lino. Hein? Bravo Lino, mais il est pour rien, Lino. Je suis pour rien. Non, attention, on nous a dit, Amine Birouk et moi, nous aurions gagné le Grand Prix de Kouassa, Albert. Attention, on y est. Oui, parce qu'on suivait d'un bon œil, on suivait le Raja. Je dis là d'abord, de mon œil. Je dis là, tais-toi. Toujours du même bon œil. Toujours du même bon œil. On suivait le Raja avec Bni Millal. Ou avec l'œil Guinch, avec l'œil mauvais œil, on regardait le Barça. Voilà. Alors, en 2004, le Déport a battu le Milan AC 4-0. Didi, et alors? Le Milan a battu le Real 5-0. Il a battu le Barça 4-0. La Roma a pris 7-1 contre le Manchester United. Ça, Le Barça n'a pris que 1,5. Les Italiens étaient efficaces. Victoire méritée. Félicitations. Clin d'œil à Lino. Bravo, Sama de Meknes. Lino, vous êtes journaliste, il faut être neutre. Il y a beaucoup d'auditeurs barçaouis qui prennent mal tes provocations. Franchement, je m'excuse auprès d'eux. Si hier le Milan AC leur a manqué de respect, moi je n'y suis pour rien, franchement. Tu as trouvé celle-là. Je n'y suis pour rien. Mais il y a quelqu'un qui t'envoie. Qui m'attend au virage. Après le match retour. Avec un SMS de Darija. Ah oui, Karim de Casa, de la classe. Voilà qu'il m'a en français. Al-Yom al-Alami de la langue maternelle. Salut à tous. Je sens le début de la fin provisoire du Barça. Abdelkader de la fin provisoire. Bonjour à vous, hommage au public Rajaoui. Aziz le Rajaoui, c'est vrai. Grand public, pas grand public. Pas grand public, 8000. On personnes, continue à les critiquer, il faut qu'ils viennent soutenir leur équipe. Mais par contre, on vous a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient restées dehors hier. C'est vrai ça? Je sais pas. Oui, les enfants, on l'a dit, là, on laisse plus rentrer quand ils ne sont pas accompagnés, et puis ceux qui n'ont pas d'argent. Alors évidemment, l'inévitable, Mounsif de Casa, l'inévitable, Lino, il a fallu que le Barça. Bon. Voilà. C'est tout sympa. C'est sympa, voilà. Alors, même l'Ittihad Hadcourt, s'il joue en défense avec son équipe entière, le Barça ne pourrait rien faire. C'est l'anti-jeu qui nuit beaucoup au foot.
La main, c'est une faute claire. عرفتي كاين حد الكرة باسكو تعطى بزاف مثال حد الكرة. انت من حد الكرة. حد الكرة كاينة في وسط الغرب. واحد المدينة صغيرة من أروع ما يكون. من أروع ما يكون. ما يزيدش على الطرق الكبار باش يعرفوها الناس. ولكن حد كرة واحد يمشي يدور في المنطقة حد كرة. كل عنده الحضارة. حد كرة كتبان بحال شي حاجة بعيدة. وعندهم قاسم راه ماشي بعيدة. وعندهم ان بون انترينور لوغياد لانستيتيو مولاي رشيد. ولو بوت de متولي ما غادي تدويش عليه. Youssef de Casa, le but de Moi, je dis Mtouali. même que la victoire du Raja, c'est la victoire de Mtouali. Il a raison. Il a raison. داير متولي ملي دخل الناس تهزوا بحال ولكن راه ماركاش سي بالعكس راه ماركاش بالعسريه راه ماركاها باليمنيه. لعب مشى للجهه العسريه ولكن ماركاها باليمنيه. ضربها باليمنيه. سي فري. يزيد لي اس ام اس سون سامباتيك. اوتون بور مو. ولكن الضربه بالعسريه غادي تيجري عرفتي ولا. Merci Milan, tu nous as rendu le suspense du foot, Othman de Fez. Alors, aucun connaisseur, Rachid de Fez, je ne sais pas s'il le dit à nous, si nous on n'est pas connaisseurs, ou là, tous ceux qui disent, c'est nous qui ne sommes pas connaisseurs. Ceux qui disent le Milan, l'anti-jeu, pour la défense, ou le but de la main, Bon, alors on va terminer quand même le rugby. Non, mais celle de Najib oui, Talien, Kouiria Diel Kifta. هذه ديال ديك الماستر والكسا ديال الاستاذ تاع الشويه بون avec الإقامة والخيق واللوز والكركا هذيك الكسا ديال راس الحانون والنعناع وهذيك la boulette. شحال الناس باقي تعرفوا راس الحانوت. Il faut dire qu'ils ont fait une drôle de boulette. راس الحانوت بزاف عليك كفتا لينو. On va terminer 2 minutes. On parle un petit peu le tournoi destination. Hein. Oui. Est-ce que, alors la question, est-ce que la France pourrait s'en aller avec la cuillère de bois? Je ne pense pas, parce qu'en dernier match, ils vont recevoir l'Écosse. Et à mon avis, c'est une équipe prenable. Ouais. Mais toujours est-il, si tu te rappelles, Lino, il y a un an, j'étais là, je t'avais dit que l'entraîneur de l'équipe de France ne m'inspirait pas confiance. Oui, c'est vrai. Tu es bon. Mais tu m'avais dit la cuillère de bois. La cuillère de bois, c'est pour le dernier ou pour celui qui a tout perdu? Qui a tout perdu. Qui a tout perdu. Forcément, il est dernier. Ah ben, alors la cuillère de bois, si elle perd mal l'Angleterre. Non, mais il reste encore 2 matchs. Il lui reste l'Irlande et l'Écosse. Ah, d'accord. Bon, alors la première journée, il y a eu une surprise, c'est la défaite du Pays de Galles contre l'Irlande, et il y a eu la sensation de la victoire de l'Italie contre la France. Un petit peu comme Milan hier, quoi. Ah non. ولكن اش طاري لهذاك الرugby de فرنسا زعما. هما تيلعبوا المحترفين ديال برا. واحد السود افريكان داروا واحد لا تورني dans les pays de l'hémisphère sud au Tonga et ils sont rentrés comme les vainqueurs déjà non, il y a des matchs amicaux. Ils ont matchs amicaux, ils avaient gagné 4 matchs amicaux. C'était une formalité. 4 matchs amicaux, ils avaient gagné. Personne ne donnait un pronostic de défaite face à l'Italie. Ils sont trop orgueilleux, trop prétentieux. Mais il faut reconnaître le travail de Jacques Brunel en Italie. Il a fait un travail colossal, monumental. Il fait un travail qui mérite d'être dit. Il a prouvé. Il a prouvé. Et surtout parce que si on se rappelle une chose, c'est que l'Italie, durant la Coupe du Monde de l'année dernière, il y avait sur la feuille de match, il y avait pratiquement presque la moitié qui était des Argentins ou des Australiens naturalisés italiens. Mais là, les Argentins, non. Les Argentins, c'est des Italiens. C'est son grand-père qui crevait de faim en Sicile ou là en Calabre et qui prenait le bateau. À l'époque, il n'y avait pas d'avion encore. Il prenait le bateau, il partait en Argentine pour trouver c'est le retour. Et ils ont exporté le football. Et ils reviennent jouer. Ils reviennent chez eux. Et là, Jacques Brunel, il est en train d'italianiser, si on peut dire ça, l'équipe d'Italie. Parce que maintenant, on a que... Benvenuti et tout ça, par exemple. Non, on a que pratiquement, il y a encore quelques noms qui ont connotation sud-africaine ou anglo-saxonne et tout. Mais la majorité, c'est des joueurs... La maman italienne, du quand même. La maman italienne. Et le gars, il fait un choix. Il dit maman italienne et un papa sud-africain. Sud-africain, bon, il n'a pas de chance de jouer.
j'ai pas de chance de jouer en Afrique du Sud. Un petit peu comme certains des nôtres, tu vois. Et le mec il est en Afrique du Sud. Et pour jouer en équipe d'Afrique du Sud, il faut que tu sois costaud. Et là, tu dis, bon, ben, ma mère elle est italienne, je vais jouer en équipe d'Italie. L'équipe de France aussi. Ou en équipe de France, c'est bon, l'équipe de France vient d'appeler un Sudaf. Un Sudaf. Un Sudaf. Ouais. Ah, mais Anthony Clesson. Alors, ce week-end, qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Eh ben, samedi, on a Italie, Pays de Galles. Ouais. Et Angleterre, France. Et dimanche, on a Écosse, Irlande. Alors, un petit pronostic. Est-ce que l'Italie peut battre le Pays de Galles? Le championnat marocain. Le Maroc, il joue pas. L'Italie peut accrocher le Pays de Galles? L'Italie chez elle, je crois qu'elle sera très très difficile. Elle peut accrocher n'importe qui. Oui, on a vu avec les Anglais l'année dernière et tout absolument, ça. Ouais. Absolument. Angleterre-France, elle a pris une grosse défaite contre l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, elle est sur une bonne dynamique. Je pense qu'elle va gagner la France, qui va replonger encore la France dans ses doutes. Ils vont rester encore avec 0 point encore. Oui. Et dimanche, on a Écosse-Irlande. Je pense que l'Irlande va gagner en Écosse. Oui, voilà. Bon, ben merci Tiff. Donc, alors, ça veut dire que l'équipe rugby... Et le rugby Casablanca, comment se porte-t-il? Le RUC, tiens. Un petit mot sur le RUC. Ben, mon club, le RUC. Ben, le RUC n'est engagé qu'en junior et les équipes. Toujours. Et donc les arbres qu'ils ont coupés, qu'ils ont vendus, n'ont servi à rien du tout sur le plan du budget. Je n'ai rien dit. C'était pour moi, je suis scandalisé encore. Mais scandalisé, moi je le suis quand je vois que le FUS qui a les moyens et tout, qui n'engage pas l'équipe junior. Moi je suis scandalisé par ça. Oui, parce que tu sais, ça existe depuis maintenant 10 ans. Voilà, tu te méritais cette réponse là, voilà. Ouais. Tu parles des arbres, les eucalyptus centenaires que centenaires. Presque centenaires, voilà. Que centenaires. Octogénaires, allez. On coupe, oui. On coupe, on vend le farnaci. Les petits métiers asiatiques. Ouais, mais ces petits. Il a de l'argent des farnaci. Ouais. Non, mais le RUC, il se porte bien. T'as pas de l'amour ou quoi? Non, j'ai pas peur. Mais je te dis, le RUC, dis-moi mon RUC, comment qu'il se porte? Mais j'ai peur de personne, moi. Écoute, moi je te dis que le RUC n'engageait pas d'équipe senior. Je trouve ça dommage. Le RUC n'a pas d'équipe senior? Non, je trouve ça dommage. Depuis le départ de Cantarel, le RUC... Il n'y a plus rien. C'est en dents de scie. Je vais te prendre l'accent du sud-est, du sud-ouest. Je voulais simplement que tu me fasses une métaphore. Et que tu me dises, le RUC, pourquoi le RUC ne joue pas en première division? Voilà. Eh bien, écoute... Depuis le départ de Cantarel. Depuis le départ de Cantarel. Eh bien, écoute, il faut peut-être rappeler... Jean-Pierre Cantarel. C'est la faute à Jean-Pierre. Eh oui, c'est Jean-Pierre. Il faut peut-être rappeler Jean-Pierre. Mais lui, Jean-Pierre, il préfère être à Binel Ouidan. Eh oui, là-bas, il se bronze. Il bronze à Binel Ouidan. Il organise des rallyes. Non, il est toujours dans le sport. Il dit, si je suis sollicité par le rugby, je reviens avec plaisir. Du rugby, je relance mon équipe. Du rugby en ski nautique. Eh bien, on lui lance un appel. Jean-Pierre revient au...